ዝገበረ አመስግነዎ ነቲ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝገበረ አመስግነዎ ነቲ ዓበይቲ ብርሃናት ዝገበረ አመስግነዎ ንፀሓይ ብመዓልቲ ዘሰልጠነ አመስግነዎ አታዚ አቦኻ አሜን ዝገበረ አሜን አሜን this is the father ክንድንዝዝ ኣይኮነን መፅና ኣብዚ this is your father ናይ መሬት አቦ ይኮነን ድደክም አቦ ይኮነን ሃሌሉያ አሜን ዶ ነቲ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብቲ ተዝመቐለ አመስግነዎ ንእስራኤልካ ብማእከላ ዘሕለፈ አመስግነዎ ንፈርዖንን ሰራዊትን ድማ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘጥሓለ አመስግነዎ ነቲ ህዝቡን ብበረኻ ኣቢሉ ዝመርሐ አመስግነዎ ንሲሆን ንጉሳውያን አሞራውያን ንኦነግ ንጉስ ባሳን ድማ ምድሮም ንርስቲ ዝሃበና አመስግነዎ ንእስራኤል ባሪኡ ዘረስቲ የመስግንዎ እቲ ኣብ ውረትና ዝዘከረና እግዚአብሔር አመስግንዎ ካብ መጥቃዕትና ከዓ ዘናገፈና እግዚአብሔር አመስግንዎ እቲ ሁሉ ስጋ ዝምግብ 365 ዓቲ ከየብኮረ ድምግብ አመስግንዎ አምላክ ሰማይ ምድርን አመስግንዎ እስኪ እልልታ ደለዎ أجوم مسبلعنا خا صبغينا خنا مسكيننا هجيكن هالالويا 365 days دحلف الناس 1 minute እግዚአብሔር كنا مسكنو دل يالو امسكنو حواتي ካብ ሓደጋ ድወጻኻ ካብ ሕማም ድወጻኻ ካብ ሞት ድወጻኻ ነዛ መዓልቲ እዚኣን ክንደይ ሰባት ክበጽሕዋ ተተምንዮም ማነሮም ሎምን እግዚአብሔር ድብለና ደሎ እዚ ኩሉ ለብጻኻ ኣነ ኣመስግንኩኻ ኣመስግነኒ ብለካ ኣሎ ሃሌሉያ ድደኮንኩ ኣነ ኣመስግነኒ ኣጆም حواتي ኣይንደክምኒና እዚ እግዚአብሔር እዚ እሱ ምባራኽ ኣይኮነ እንዲሁ ልማዱ ምብራኽ ኣይደክምን ሕና ምዝማር ኣይንደክምን ሃሌሉያ 1 minute 2 minute ኣመስግንዎ ንድራር ክንበልዕና ኣጆም ድራር ኣሎ ናብ ድራር ቅድም ምኻድና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወዲ ሰብ ብምንታይ ድነብር ብምግቢ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኣፍ ኣምላኽ ድወፃ ድነብር ተሻግረሃል ያለ ያሻግረሃል ኣይኮነን ዲ ሕዋተይ ክትከይድ ካልበለካ ክትከይድ ሕዋተይ ብሓድሽ መንፈስ ክንንቀሳቀስ ኢና بحدش منفس امين دحواتي احنا حدث سباتنا ارعد لبله وديق يلومي امين دحواتي اذا كل ساعات تصلي يسوع الكافن حزنا يا نخيد ነገር የለን حزنا يا نخيد 2026 እንታዩ ክርስቶስ በይኑ ጥራይ ሃሌሉያ امين دحواتي سلامنا حزنا نسجر فقرنا حزنا نسجر امين دحواتي እግዚአብሔር ከምዚ ድብለና ደሎ ሎሚ ፍቅሪ ሕም ተሕስኩም ትዘግሩ ባእሲ ኮነ ቂማ ይኮነ ጸላይና ሓደ መንዩ እሱም ዲያብሎስ ናይ ሰብ ጸላይ ይብልና እስከ አመስግኖ እዚ አምላኽ እዚ حواتي እዚ አምላኽ እዚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ አምላኽ እዩ ዝንጉስ እዩ ዛመ ወዳታ ሳሊየኒ ከብፀሓኒ እዩ እዚ ንጉስ እዩ እዚ ንጉስ እዩ ዛመ ወዳታ ሳሊየኒ ከብፀሓኒ እዩ ዛመ ወዳታ وداتا ساليني كمرحانيو زعما وداتا ساليني كمرحانيو للتاسكا one more time صحاتكم بروحاتي امان حاولنا نابزي مزيو لا درات كصلينا يو نابزي تارك بروجرام Not midnight, today at this time after 5 minutes. Good try. እናመሰግንሃለን እኛ መሰግንሃለው
እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እኛ እና የኔ ውድ እናመሰግንሃለን 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 እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እናመሰግንሃለሁ ሃሌሉ መጺኒ ሃሌሉ ዘምረሉ መጺኒ ዘምረሉ ነዝጎይታ ኽብሬ በገናን ከበሮን ሂዘ ሃሌሉ መጺኒ ሃሌሉ ዘምረሉ መጺኒ ዘምረሉ ነዝጎይታ ኽብሬ ሳሳአሎ ከበሮም በገናን ሂዘ ንቃነ የሉ ምስጋና ይገባሃልና አምልኮ ይገባሃልና አምልኮ ይገባሃልና ምስጋና አምልኬ አምላኬ እነመግናለሁ ምስጋና ይገባሃልና አምላኬ አምላኬ አመሰግንሃለሁ 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 ደዊሌ 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 ባኻ ደዊሌ ዝምርኪለ አጆኹም ደዊሌ 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 ዝምርኪለ አታልዑል ንጎስ አልኻ ለይቱን እምነትካ ምውራይ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ብጭራን ብሙቃዕ መሰንቆን ንእግዚአብሔር ምምስጋን ንስምካ ምዝማር ሰናዩ እስከ ጣቕዒት ደለዎ እስከ እዚ ብሩኽ ኣምላኽ ደለና ኢሎም ይደዘከረና ዳሎ ወእግዚአብሔር ብግብርትታትካ ኣሕጊስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ እልልታ ደለዎ እስከ ወጎይታ ግብርኻ ከመይ ዓብዩ ዓሳብካ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ዳንደ ኣይፈልጦን ዓሻውን ኣየስተውዕሎን እዩ ረሲኣን ከም ሰዓሪ እንተለምለሙ ኩሎም ገበርቲ እካይውን እንተዓንበቡ ንሓዋሩ ምእንቲ ክጠፍ እዩ ጎይታዬ ንስኻ ግን ንዘለዓለም መን ኢኻ ኢልዎ ልዑል ኢኻ እስከ ልዑል ድበለ ልዑል ኢኻ ንብለካ ኣለና እግዚኣብሔር ልዑል ኢኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዑል 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 ኢኻ እስኻ በይንኻ ልዑል ኢኻ እግዚኣብሔር ንብለካ ኣለና እስኻ በይንኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ስለዚየ ምስጋና ይዘብዝሕ ሎሚ ምስጋና ይዘብዝሕ ሎሚ ስለዚየ ናምልኾ ይዘብዝሕ ሎሚ ስለዚየ ምስጋና ይዘብዝሕ ሎሚ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ሪየካዬ ትማሊ ስለዚየ ምስጋና ይዘብዝሕ ሎሚ ስለዚየ ምስጋና ይዘብዝሕ ሎሚ ስለዚየ ናምልኾ ይዘብዝሕ ሎሚ ስለዚየ ከይኮነ 2026 ከይኮነ ኾሎ መስግነካ ኣለኹ ምስጋና ምምስጋንሲ ይሁሎ ይሁሎ ከይኮነ ኾሎ መስግነካ ኣለኹ ምስጋና ምምስጋንሲ ይሁሎ ይሁሎ
ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ኣለኹ ምስኮነ ብምስጋንሲ ይሁሎ ይሁሉ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ ከይኮነ ሁሉ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ አምልኮ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ አምልኮ ዘበዝሕሎሜ ስግደተይ ስለዚህ ስግደተይ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ስግደተይ ዘበዝሕሎሜ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ አምልኮ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ስግደተይ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ስግደተይ ዘበዝሕሎሜ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ኣለኹ ምስኮነ ብምስጋንሲ ይኹሎ ይኹሉ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ኣለኹ ምስኮነ ብምስጋንሲ ይኹሎ ይኹሉ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ ይባርከካ ከይኮነ ሁሉ ይወስገደካ ከይኮነ ሁሉ ንምንታይ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ዘክሩ ወስጋ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ አምልኮ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ አምልኮ ዘበዝሕሎሜ ስለዚህ ምዕጣነይ ዘበዝሕሎሚ ስለዚህ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ሪካዬ ትማሊ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሚ እንደዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሚ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሚ ስለዚህ ምስጋና ዘበዝሕሎሚ አምልኾይ ስለዚህ አምልኾ ዘበዝሕሎሚ ስለዚህ አምልኾ ዘበዝሕሎሚ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ኣለኹ ምስኮነ ብምስጋንሲ ይኹሎ ይኹሉ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ኣለኹ ምስኮነ ብምስጋንሲ ይኹሎ ይኹሉ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ ከይኮነ ሁሉ ይባርከካ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ ይባርከካ ከይኮነ ሁሉ የመስግነካ ከይኮነ ሁሉ ይባርከካ
እግዚአብሔር የረዳው ሰው እግዚአብሔር የረዳው ሰው አይቆምም በሁኔታው አይቆምም በሁኔታው ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል እየቀጠለ ኢየሱስ ከሱ ጋር ያለ ጌትዬን ከሱ ጋር ያለ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ክሳገሬና አጆ መንፈሱን ቅባቱን ደሎ ሰብ ክሳገሬ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን እግዚአብሔር የረዳው ሰው ኢየሱስ የረዳው ሰው አይቆምም በሁኔታው አይቆምም በሁኔታው ይሄዳል እየቀጠለ ይጨምራል እየቀጠለ ጌትዬ ከሱ ጋር ያለ ኢየሱስ ከዚህ ጋር ያለ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ሟርተኛ እያየ ወሬኛ እያየ ሰይጣን እያየ እናርፋለን። አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር ምሳና ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ሰይ ደስ ድብል መንፈስ አለው። ቀጠልኩኝ አይን ተሐዝና ደቃ አምላክ the sons of Zion the sons of the son of God oh my God መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ ቀጠልኩኝ በፍቅር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ one more time እግዚአብሔር የረዳው ሰው እግዚአብሔር ያረዳው ሰው እግዚአብሔር ያቆመው ሰው አይቆምም በሁኔታው ኩነታትና ብለ የገድስ አይቆምም በሁኔታው ይሄዳል እየቀጠለ ይጨምራል እየቀጠለ መንፈሱ ከሱ ጋር ያለ ቅባቱ ከሱ ጋር ያለ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ 26 መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ ቀጠልኩኝ ዛሬም መንፈሱን ቅባቱን ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ ኢየሱሴን መንፈሱን ዛሬም ስለያዝኩኝ ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ኢየሱስ አይሕፍርኒ ክንሰግራይና ክንዕወቲና ብፍቅሪ ክንከይድና አሜን ደሕዋተይ እስኪ ጣቂዒት ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ደለዎ ውረድ የለም አይታሰብም መውደቅ የለም አይታሰብም መቆም የለም አይታሰብም መቆም የለም አይታሰብም ውረድ የለም አይታሰብም መውደቅ የለም አይታሰብም መቆም የለም አይታሰብም መቆም የለም አይታሰብም ቀጠልኩኝ በክብር ቀጠልኩኝ መንፈሱን ቅባቱን ዛሬም ስለያዝኩኝ አጆም ሕዝቢ ኣምላኽ ምሳና እዩ ብድላይና ኑዳ ብደም ኢየሱስ እንዳተሓፀብና እንዳተሓደስና ህይወት እንዳረፍና ኢና ንኸይድ ከሳሲና ተደርቢዩ ማንም ኣይከሰስ ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ንሕና ዘለዓለማውያን ኢና ኣሜን ኣሕዋተይ don't let anybody accuse you the accuser is gone መይቱ እዩ the accuser ተደርቢዩ ሎሚ ብሓድሽ መንፈስ እግዚአብሔር ክንኣቱ ይደልና ደሎ ብምንም ብመንም ኣይትከሰሱ ደም ኢየሱስ ዋጋ ናስ እስከ ደም ኢየሱስ ዋጋ ይበሉ እስከ ደም ኢየሱስ ዋጋ ይበቃ ተኸሰካ ከምዚ ሓሚኻ ከምዚ ተዛሪብካ ከምዚ ኮይንካ ኣይፀልኻን ድብለካ ይለን ክርስቶስ
ወደ አምላክ ትማሉ ሎምን ዘር ዓለም አምላክ አሜን ነው እሱ ያው ነው yesterday today and forever Jesus Christ is the only Lord in heaven and earth አሜን አባቴ ክርስቶስ ለሐዘሰብ ድንን ክብለና በቃ ጸላይ ድንና ያብለና አጆ ተበረታቱ እግዚአብሔር ምሳናይ ጎይታ ምሳናይ ቅባቱ ምሳናይ በሐድሽ ብርሃን በሐድሽ ቅባት በሐድሽ አው እንመላለስና አሜን አባቴ አው ድን እንደብለና አይለን ናብራ حاليت حدار ولا حد ድንና ያብለና كله كحلف عالم كما مسفتو تحت حلفنا احنا ግን مسزل عالم ናበይ ከይና ምስ ክርስቶስ ከይና ፀሐይ ከህሉኒ ወርሒ ከህሉኒ ታይዳ ክርስቶስ በዓሉ ብርሃን ከሆነና አሜን አባቴ እስኪ ክርስቶስ ታቂት ለለኩም ምስኪን እግዚአብሔር ይባረክ አባትና ሬዲ ደና አይፈልጥኔ ከመ ያለና ሰዓት ሃሌሉያ ዩዝ ናብዚ ትመጽፍ ዩዝ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሰዓትና ኢና ሰላም ዩዝ ቶም ትዝምሩ ናብዚ ምጽሞ Streaming. Huh? Oh, live video? Yeah, does it okay save it? Does it save the stream? Live stream? Yeah, live. So save it over the line? Yeah, save it. I'll cook it.
እግዚአብሔር ይመስገን መንሰያት ቃ ከምሉ ኸዮም ምስኦም ክነመለኺና ኣይኮነ እንዲ ሕዋተይ እስከ ጣቕዒት ንመንሰያት they look ready كلها كعب سلام نصحهم كاب زلنا بحرف الدين مالتي كبرني እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እስከ ሁላትና አይትና ዓሚትና እስከ እግዚአብሔር በዛ ዓመት ዝዝገበርና እንዳዘከርና ሃሌሉያ እስከ ነስተንትና ሃሌሉያ ከመገሩ ከም ዝረዳአና ከመገሩ ከም ዝሓለወና ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን በዚያ ጊዜ እዚያ በቃ ንሱ ጥራሕ ይኽበር እስኪ መስዋዕት ምስጋና እስከ ሁላትና ነምጻሉ በዚህ ጊዜ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዓመት እዚያ ጎይታ ስለጸርካና ተመስገን ኃይል ስለዝኾንከና ተመስገን ካብ መዓልትን መዓልት እግዚአብሔር አምላክ ኃይል እንዳሃብካ ጎይታ ጥዕና እንዳሃብካ ሃሌሉያ ኣብ ጽባሕ እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ እንዳሕደስካ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ እስከ ነፍስ ወከፍና በቃ نمسكن نز أملاك هاليلويا تمسكن እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن يسوع تمسكن እግዚአብሔር أملاك هاليلويا ስራሕካ
ክለት ብምንታይ ቋንቋ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ بكبرتك أملاخ تجريمي أنا تجريمي بكبرتك أملاخ تجريمي أنا تجريمي بكبرتك أملاخ أنا تجريمي بكبرتك أملاخ
ክትኮነኒ ብታያ አምላኸይ ለይተይ ቀንታያ ስራህራ እና የገረመኒ ካሞት
ጋበታለሁ ምልአት ወትሩ ይገዝኦን ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምንሳይ ተሎኻ መድሃኒት እዩ ነዛ ነብሰይ ህልውናኻ ሃሉም በልሳ ግዜ ክብርኻ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተገቤ ሃሉም በልሳ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕለይ
كخيهبو أبدا بخاف شخاخا أو علني نبزع عفلو ما هو تسوين مرحاني ناي نفسي ትርጉም አለው ናብራ መስዋዕት ህይወት ትላካ እናሰገድ ናኻ ህይወት ናብራ መስዋዕት እናሰገድ ናኻ You guys can come forward. We're gonna come together and worship. Come guys. Don't be shy. زريا صغير كنا ضميت دايم مسكن سكب شو شباب هللتها
اسكت عيت نግዚአብሔር ነዞም ደቅና ንስከ በሐንሳብ እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል 1 minute እስከ ነዛዓብ አምላክ እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል እግዚአብሔር ነዚ ሁሉ ዝሰረሐ እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል 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 እግዚአብሔር 1 minute እስከ እግዚአብሔር ሲያጥራ ይበሏ እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል 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 እግዚአብሔር ዋን ሞር ቢታቸው ወይ ተባረክ ይበሉ እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል 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 እግዚአብሔር ንስዩ ኃያል
ብሩኽ ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ስዩ ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስዩ እግዚአብሔር 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 ስዩ ኃያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስዩ ኃያል እግዚአብሔር 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 ኣብ 2026 ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ 2026 ኣብ ሓዳርካ ኣብ ሂወትካ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ ስራሕኻ እግዚአብሔር 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 ኣብ ዘመንካ ኣብ ሓብራርካ ኣብ ቤትካ ኣብ ኩሉ ነገርካ እግዚአብሔር ሓያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትወርሰሉ ዓመት ትሳገረሉ ዓመት ትስሕቐሉ ዓመት ትፍወሰሉ ዓመት ትዘለሉ ዓመት ኣይ 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣብ ቤትካ ዝኣትወሉ ኣብ ቤትካ ዝነብረሉ እትናገፈሉ እትልወጠሉ እግዚአብሔር 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 ኣብ 2026 ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ሓዳርካ ኣብ ቤትካ ኣብ ነገርካ ወጉስነቱ ዋሃለቱ ወጉስነቱ ኣብ ቤትካ ኣብ ዘመንካ እግዚአብሔር 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 በሞት ተገተረ ጸልማት ተመፀ መርገም ተኾነ ድኻም ተኾነ ዘይትኾነ ዝበሃል ኣይከውኒ ዝበሃል ኣይ እግዚአብሔር 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 ኣብ 2026 ኣብ ሓድሽ ዓመት ደገ ጠላትኻ ትወርሰሉ ስዒርካ ትወፀሉ ኣብ በሪኽ ቦታ ትወፃሉ ገጽ እግዚአብሔር ትርእየሉ ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ትራኸበሉ እግዚአብሔር 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 እግዚአብሔር
كذا علم نزيم እግዚአብሔር በዚህ ከም ዝገሩ ክባርክ ከሎ ኦ ራባ ሻላላባ እግዚአብሔር እንደቅሃ እስክባርክዎም እግዚአብሔር እንደቅሃ ንባርካለና መመልሶም ክወርሱ መለልሶም ከዓቢዩ ከም ስየ ክልምልሙ ከም ጽሕሊ ሊባኖስ ከዓቢዩ ብቃል ከዓቢዩ ብመንፈስ ከዓቢዩ ምሳኻ ከዓቢዩ ኣብ ቅጥርኻ ኾኑ ብግልግልኻ ክሽፍኖም ዘለዓለሞም ሰይጣን ከራእዮም ክውድዎ እግዚአብሔር ንልምን ኣለና ይሁን አለ ሆነ እግዚአብሔር በለ ሆነ እስከ one more time እግዚአብሔር ካታውሉ እስፋትኩም ኩብራት ህዝቢ ምሩጻት ህዝቢ ካብዚ ደይኮንኩም ካብ ሰማያት ልኾንኩም ኩነኔ ደብልኩም ኩነኔ ደብልኩም ኩነኔ ኻደት ክፈኩም ደቅቲ ህያው አምላኽ ኢኹም እስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሰይጣን ከም ድሕተረኮ ከም ድናስኩም ያኩን ንሕና ነቲ ህያው አምላኽ ኢና ንኣምን ንሕና ዘለዓለማውያና ናይ 70-80 ኣይኮነን እግዚአብሔር ንዘለዓለም ምስኡ ክንነብር ኢና ኣብታ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ብሓሳብ ክንነብር ኢና ኣብታ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ምስኡ ተሓዋፊና ክንነብር ኢና እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይባረኽ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይመስገን አሜን one more time love you ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክትዕምሽ እዚ እግዚአብሔር ሲ እግዚአብሔር حواتي ድኻምና ደይጽጽ እግዚአብሔር ኃጢአትና ደይጽጽ ነፍሰ ኮፍ ማዓልቲ እስኻ ጻድቕ ሃድብል እግዚአብሔር ደለና በቦታና ኮፍ ክንብልና እግዚአብሔር ይባረኽ ሕጅኻ ፍረምድ ካብቲ እግዚአብሔር ቀረበላ ፍረ ምድሪ ክንበልዕና ሃሌሉያ አማን ሓውና ናብ ዝኽመጽ ክጽልየልና ቦታ ምስቲ ግዜ ክንከይድ አምላኽ ይባርኩም ብሩኻት ህዝቢ በቦታና ሓዝሞ ምስዓት ጽቡቕ ኣለና ጎይታኻ ይባርከና ኣሎ እስከ ቀቀጢፍና ቦታና ክንሕዚና ሁሉም እስኪ በየቦታችንን everybody please be seated everybody in the house the sons and daughters of God please be seated and we're going to have food we're going to eat food and we're going to have a great time again and again. This is the day the Lord has blessed. Hallelujah. እግዚአብሔር አብዝሑ ይባርኩም ብሩኻት ህዝቢ ምሩጻት ህዝቢ ናይ እግዚአብሔር ሕጅኻ ከምቲ ድባረኽናዮ ባሪኹናዮ ሃሌሉያ ሕጅኻ ቀጢፍና ቦታና ተሒዝና ናብ ድራር ክንከይድና ጎይታኻ ፍረ ምድሪ ኣቀራርቢዩ ብሕዋትና ሕጅኻ ክንበልዕና እግዚአብሔር ይባረኽ በቦታና ሒዝና ኣለና اوكي بابوتانا حزنا اوكي مبارسو حوات حنساب سكن بلنا مو امان حونا نابز ميصو كصليلنايو قطيفنا نابت مغبي ناب درار كفل غزي هنكيدنا تعالى كبرنا املاخ يخون እንኳዕ ደሓን መጻኩም ባህደብል ጊዜ ገና ክንዝምሪና ከነምልኾይና እግዚአብሔር አምላኽና ካብዘ ንላዕሊ ክብሪ ክንህቦ نحن ساينጸግም ኒና ዕድል ረኺብና ጊዜ ሂብና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ደብቃዓና እግዚአብሔር ስለ ድኾነ ክብርና አምላኽ ይኹን እጅ ድማ ድራር ምስ በላዕና በድሕሪው ከምዚ ደኣ መሰለ ካለ መደባት ኣለና ከነምልኽ ኢና ካለ መደባቱና ኣለና ከም ፕሮግራም ዝነግሩና መራሒ ዝነግረና ክንሰርዒና ሕጂ ግን ኩላህና የኢንትና ዓሚትና ርእስና ድንና ቢልና ንእግዚአብሔር ስለዚህ ደሃበና ከነመስግን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ንባረኸካ ኣለና እስኻ ሰናይ አምላኽ ኢኻ መሐረ አምላኽ ኢኻ ሓለዋኻ በዚሕልና በሳህለኻ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ደብፃሕካና እስኻ ንሃና መደብ ኣይኮነን ንሃካ ግን ፈቃድ ኮይለና እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ደሓስብናዮ ደይኮነስ በቲ እስኻ ትደልየና ክንመጽእ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር አባ ንዓኻ ኸነኽብረካ ዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ክንዛዝማ ኸለና ንዓኻ ኣመስጊና ታብ ቅድሜና ደላ ትህበና ዓመት ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ዓወት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ቅሳነት ዓመት ክትኮነልና እግዚአብሔር አምላኽ ዓመት ዕልልታ ክትገብረልና እንዳጸለና እግዚአብሔር አባ ነገራትና ኩሉ ናባኻ መሊስና ንወንዝፎለና ኩሉ ትኽእል አምላኽ ስለ ድኾንካ ተመስገን ተባረኽ ካባኻ ኮይንልና ድማ እግዚአብሔር አባ ዝብ ቅድሜና ደሎ መኣዲ ባረካን ቅዲስካን ክትበና ንጽልይ ኣለና ጎይታ እስኻ ኢኻ ኩሉ ሂብካና
بلعنا نخبدنا نملك راح كيكون እግዚአብሔር አባ ኃይል ረኺብና መሊስና ድማ ጽን ክንብል ክንሰምዓካ ልብና ኸፊትና ንመንፈስካ እግዚአብሔር አባ ዘሕይል መንፈስ ክበዝሐልና ድማ ንጽልያለና ጎይታ ስኻ ሰናይ ምዃንካ ተኣሚንና ከምቲ ንቓልካ ስኻ እሙን ዝኾንካ ንሕና ድማ እሙናት ክንኮነልካ እግዚአብሔር አባ ኣብ ቅድሜና ደላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓመት ራውሃ ዓመት እልልታ ዓመት ሰላም ክትኮለና ንጽልያለና ዘናብ ቅድሜና ደላዋ 2-3 ሰዓት ድማ ንዓኻ ኣኽቢርና ክንሓልፍ እግዚአብሔር አባ ወዲና ያ ዛዚ ምና ክንከይድ ከለና አረጊት ንድሕሪት ገዲፍና ሓድሽ ነገር ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ኣሚንና ክንቀበለካ ልብና ድማ ድልው ክኸውን ንጽልያለና እግዚአብሔር አባ ስለዚህ ምግበር ንባረኸት ካለና ባረካን ቀድስካን ሃበና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብርን አምላኽ ይሁን ካበጋይሽ ክንጅምሪና መስለኒ ድልዋት እንድሕር ኮይኖም ገሌኹም ኢድኩም ትሕጸቡ እንድሕር ኮንኩም ከድኩም ተሓጽብኩም ሰዓት መጹ አጋይሽ ከም ተሳቱም ብሰርዑና ክንጅምሪና Agash, the guests, you can go first. እንግዶች መቅደም ትችላላችሁ ለእናንተ ነው ቀድመያ ፋዘርስ ይቻላል እኖ ከምርሐያ ሽማግሌታት ቀድመት ከዱ ትخلهم ድሐረ ሽማግሌታት ቀጽናኻ ቶማጋሽ እንግዶች መጀመሪያ መድ ትችላላችሁ ከሽማግሌ በኋላ ብድድና ቀጥፍና ሴቭ ክንገብርና ታይም ቀጥፍና ንሐስ ፕሮግራማት ብዙሕ ሰሪዕና ለና እግዚአብሔር ይባርኩም ብድድ መላጀኹም Okay, right, Magina. That's good. All right, let's keep going. The guests, let's keep going. You are given the first spot. Let's keep going. Let's keep going. Hallelujah. Hallelujah. All right, قلتف እንዳበልና let's save time. በቃ ታማከል ለላ ተኸፊትኩማ that's good. Betty, lead them. Tomagash,
All the guests, follow Betty, and let's keep going. It's your turn.
I'm worried about Will.
You are unlike the rest, and so are we. Discover an experience where no two moments are like the next, where every detail is intentional.
She has 2 birthdays now. She was born in the day that she did the stem cell transplant. And so for Kenny,
have some questions. A lot of questions. Once you open up that curiosity door, anything is possible. It is right next to you and you don't even see it. Whenever
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oh, yeah. No. My name is Nathan.
Oh my. Ah. Ah. هذا ما أنا بجاكم أبي تعمل كسرة خلاص እግዚአብሔር ይባርኩም እስኪ እንዳበላን አንድ ሰተና if you are done with your food please put back the plate and the trash and we'll have another program ክቡራት ዕዱማትና እንዳበላዕኩም እቶም ድወዳእኩም ግን ኣብታ ትራሽ ካን ግበርዋሞ ናብቲ ድቕፅል ፕሮግራም ክንከይድ ስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም እግዚአብሔር ይባረኽ ብዙሕ ጽቡቕ ፕሮግራም ኣለና ድሕሪ እጂ ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ቀቀልጢፍና እቶም ንበልዕ በሊዕና ናብቲ ድቕፅል ፕሮግራም ክንከይድና እቶም ቀሴልና ትበልዑ ትብሉ ብልዑ ፀገም የለን just ፕሮግራምኩም ንምንጋር we will have another plan in few minutes so let's get ready whoever is eating you can finish eating right now and we'll proceed to the other program that we have for tonight all right
Everybody in the house, honorable girls, can you please be seated? Kubrat Udumat, please be seated. Nabete El family, please be seated. Programna خنت قبلوا من 9 ساعتنا كلتا صريا ساعات لوانا نابتدي قصل program كن كيدنا እግዚአብሔር ይባርኩም ናይ ትሪቪያ ናብ ዝምጽፍ ምለም حسب እቶም ባይብል ትሪቪያ ትወዳደሩ ናብ ቅድሚት ምጽሞ እንዳበልዓረኩም እንዳሰተኹም ጸገም የለን so ጸጥታ ትራይና ደድልየና ደሎ please be seated and if you be quiet that way we can proceed to the program that we have for tonight so you're all blessed let's be seated in your seat and let's proceed እቶም ባይብል ትሪቪያ ትወዳደሩ ናብ ቅድሚት ምጹ The competitors for the Bible trivia, come forward to the stage, please. We will have a great time. ناب قدميت نمسا قلتف هلا صحاتكم بروحاتكم مايكل من الله قصو يوردي زبيب سيلفانا قسون يوردي سلام ጸጋይ አርያም ዘቢብ ማይክ ቅልጥፊና ናብዚኣ አምላኽ ይባርኩም እዛ ፕሮግራም ጽቡቕ ክትከደልና ምእንቲ ቀልጢፍና ናብ ቅድሚት ንምጻእ ማይክ ዘቢብ አርያም ሰላም ተጸጋይ ዮርዲ ቅሱን ዘቢብ come forward ቶም ቆልዑት ደለና ቆልዑት ክትሕዙልና ኢኹም we need a lot of cooperation سلام نايمانيا امان برهانه امان ابيلو لازم قلعوا تحزون لايكم ouch please be quiet please Emma يعني أملاح يباركم. God bless you all. God bless you all. If we keep quiet for a little bit, we can proceed to the program that we have right now. Oh yeah. Salam حبدي. All right. أملاح يباركم. Uzom qol'u dalakum please abzi sit please be seated hey kids JJ sit down all right I don't allow any kid to talk right now okay all right you good kids all right all right we are about to start hallelujah iska እግዚአብሔር ይባርኩም بحسب على نادو okay سلام على 1 2 3 4 5 6 7 okay that's good سلام حبيبي بتاخدي all right كابتن ناشتو نحن حنجدد please الله يبارك okay all right hands up all right everybody so I don't allow anybody to talk right now Futui is going to ask the questions. This is a Bible trivia program. Hawna Futuk hatidu. Anan Ellen Kapti Afana Dianulana. Kapti
مدرخ ما نفسه كزارب يبلون بفور أمره حتوكم الله this is good نخن فلت رايد يكون كنبرة تعم نخبر إخبارنا نقبره لنا كلنا let's take it serious حتى كله ما نفسه بايزارب all right in the back please right there in the back please do not talk all right I love you all for not talking until 30 minutes so please we're all adults so let's not talk let's not cooperate with these people so these saints will compete with each other there are 7 people in here representing the 7 groups in Bethel Church so right now they are representing each group and nobody needs to help them they will answer it and they will be given 20 seconds for each question so until we finish please let's not talk or let's not help anybody God bless you all أملا يباركم كسا نود تحبابرونا أبزي حاونا فتوي كحاتجيو نحنا ريكورد كن حزين أبتي مود أتا تقدماي كشلمي تم خالو أتكاك نتاقع علومنا كاحد جميلكم تتاقع تقوليهم next time كسعروهم دلو مالتي كم تبقالوس لبالو ويانا كلنا مش هيكون عندي تقدماي دوزا كن حدا يدوز ده هيكون عندي so كل سوم كن انتايم كلنا دق أملاخنا no worry إذن مبرتتاعيو أملاخ يباركم እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም አንድ ሰው እንዳይናገር እንጠይቃለን በእግዚአብሔር ፍቅር ሁላችንም እንስማ እማንሰማ ከሆነ በኋላ ላይ የሚያስተረጉምላችሁ ሰው ያስተረጉምላችኋል ይቅርታ በትግረኛ ነው ፕሮግራሙ እግዚአብሔር ብርክ ያድርጋችሁ ስኻትኩም ብሩኻትኩም ናብቲ ፕላንና ክንአቱና ቀልጢፍና ክንውድምንቲ ፕሊዝ ከይንዛረብ አምላህ ባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ እንኳን ለጊም ዳርጋ ቀሪብና ስለዝኾንና ዋላ እንኳን አብቃና እንተበልናውን ጸገም ይብሉን ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን በመህረት አምላክን አንተ ነገር ካሓትኩም ፕሊዝ ሳይለንት ማለት እዩ ምክንያቱም ተዳ ካብዚ ዝኾነ ድምጽ ተሰሚዑ ካንስል ክኾን ማለት እዩ ስለዚህ ፕሊዝ دمسي هي تسمعون سامع لهم تسامعون سلازي جابر مسكن سلازي 4 تحت ب4 تحت ثنا نحطهم مالتي ناي نسو كيف ناي بايبل ريدينج وي كان بايبل زصنع غرب يوم توكيلم زلو مالتي مالت بايبل نصن مول عامت بايبل ننبب نيرنا سلازي كام نسو 7 غرب قالوا كابتن شوعات جروب كاب بحري ريبريزنت غير مسام زلو مالتي ስለዚህ نحد حتو 10 سكند تراي نحنت حتو نملاس انت نويها 10 سكند تراي مال ስለዚህ 4 ነገርና ክንከፍሎ ካቲ حتوታት ተቀዳማይ حصير መልሰሃብ ተኻላይ ምረጽ ማለት እዩ ሳልሳይ ካኒ true or false ወይ ካ ሐቅን ሐሶት እንበል እትራውዓይ ካን ኮመን ሰንስ ምለስ ማለት ኮመን ሰንስ ማለት ግድን ብዙሕ ፍልጠት ክልወካ ገዳሴ ይኮን ጥራይ በኮመን ሰንስ ምለስ ፈነገር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ክጽውዕ ከለኩም ከም ናይ ግሩፕ ከም ዝኾንኩም ነብስኩም እናላለኹም ተብሉ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን هذا سفر بين جماعته بين أدوله. أحد. أبجاز سعره عباش اللي ما تغلطه. ስለዚህ أنا كابوغن ناتي جروب كسر يدرس له هذا
እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ግባ ድምጺ ፕሊስ ሳይለንት በፍላይቶም ቆልዑ ከራ ቆልዑ እንዲም ግን ክትሕዞም ተዳኺልናቶም ቆልዑካ ጽቡቕ ተዘይክልና ግን ዓበይትን ተዳ ሳይለንት ጌርና ጽቡቕ እዩ። ሕጂ ክንጅምራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚህ ንሓንቲ ሕቶ 20 ሰከንድ ሰዓት ባዕሎም ክሕዝዮም ለነጥብ እውን ስለዚህ ንሓንቲ ነጥብ እንተዳ እንተ ሓደ እንተዳ መሊስዋ 4 ነጥብ ትሕሰበሉ ማለት እዩ። ስለዚህ ካብ ኩልኩም ሓደ ጥራይ ክዕወት ማለት እዩ። እንተዳ ተመሳሳሊ ፖይንት ተምፅኹም ከዓኒ ካልእ ቻሌንጅ ዝገብር ኮሽን ካሁን ምጽና ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በዚህ በምን ከጀመር ማይክ ኦኬ 4D ኦኬ ካብና ጆስ ግሩፕ ናይ ጆሲ ግሩፕ ማይክ አሎ ናይ ሄኖክ ግሩፕ ዘቢብ ናይ ፍትዊ አርያም ናይ አማን ብርሃነ ሰላም ሄኖክ አማን ሀብተ ዮርዲ ናይ እዩ አብካ ቅሱን እግዚአብሔር ይመስገን። ስሊቫና ሃ ናይ ደሱ ኦኬ ስለዚህ 4D ስለዚህ ታይም ክትሕዝልና ካብታ ሕቶ ካብ ዝወዳእ ኩላ ማለት እዩ ሕቶ ካብ ዝወዳእ ኩላ ታይም ትሕዙ 4D ኦኬ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? እንታይ ዝበሃሉ? ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ዝበሃሉ መጽሐፍ ቅዱስና ክንደይ እዮም? ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ 4 ሰነ መጨረሻ መልስኻ ፋይናል አንሰር ገለ እንደሆነ ስትሆንካ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ማለት ዲ ወይስ ከመይ? ኣብ ብሉይ ኪዳን ምሸሎ ሕጂ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ዝበሃሉ ክንደይ እዮም? ሕግስ ዝኾነ ናምበር ክትፅውዕ ትኽእል ሓሙሽተ አይደን ማለት ናይ ፋይናል አንሰር ንገረኒ ሓሙሽተ ኦኬ እንታይ መስለኩም? ኣይመስለንን። ስለዚህ እታ መልሲ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ 12 እዮም። ካበይ ይጅምሩ? እስኪ ክመልሰለይ ዝኽእል ካብ ኢያሱ ጀሚሩ ክሳብ ኣስቴር ዘለዉ 12 መጽሓፍቲ እዚኦም ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ይበሃሉ። ሰማዕና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ካብ ክንደይ ጀሚርና? ካብ ኢያሱ ጀሚርና ክሳብ ኣስቴር ዘለዉ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ 12 እዮም። እንቅጽልና ድሕሪ መን እያ? ጆሲ 3D ኦኬ ስለዚህ በሓንሳብ 4D ኦኬ እዚያ እኳ ክትምልስ እያ ተስፋ ይገብር። ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ትብል ጥቕሲ ኣበየናይ መጽሓፍ ምዕራፍ ጥቕሲ ትርከብ? መጽሓፍ ምዕራፍ ጥቕሲ መጽሓፍ ዮሐንስ ኦኬ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ትብል ጥቕሲ ኣበየናይ መጽሓፍ ወሬ መጽሓፍ ነጊርክና ኣለኺ ምዕራፍ ጥቕሲ شعات 14 ዮሐንስ 14 ታይም እንዳሓስኩምልና ስለዚህ ክልተ ረኺባላት ሓንቲ ገይ ረኽበተን ስለዚህ ፍርቅ ረኺባላ ማለት እዩ። ዮሐንስ ክንደያ 14 ጥቕሲ 6 ኦኬ ንቅጽል ምስ ግዜና መተን ክንከይድ ድሕሪያ ዘላ አርያም ኦኬ 70 ኦኬ ለዋውያን ክነብሩለን አጋጣሚ ኸ ኮይናስ ከባድ ሕቶ መጽሓፍቲ ምስልን ግን ደሓን ሕግዘኪ ለዋውያን ክነብሩለን ዝተዋህቦም ከተማታት ቁጽረን ክንደይ ነይረን? ለዋውያን ክነብሩለን ዝተዋህቦም ከተማታት ነይረን ብሉይ ኪዳን ክንደይን ብዝሕን? ለዋውያን ምሸሎ ካብቶም 12 ነገድ ነገድ ለዊ ማለት እዩ። ስለዚህ ለዋውያን ዘበሉ ክነብሩለን ዝተዋህቦን ከተማታት ኣለዋ ክንደይ ቁጽረን? ባሳን ኖ ቁጽረን ቁጽረን ያ ክንደይ?
شوعته فين على نصل جنب تعال شوعته تلك يا دم مالت كنت سدي ما نعمل شرشة مرسخي شو سالسته اوكي سلازي ودي الله عد لي قبرنا زلنا دحنا بزمن صدح عنك تسعريا الجقي 40 شو من ثانيه مورال اسك مورال جابر ملاح مسجن سلازي ابياسو اسران حدن 10 حر رخبنا لو يان كنبر لن توهابون كتماتات لسوم رستي توهابون كنبر لن توهابون كتماتات 40 شو من ثانيه قصر اوكي نكسلنا بدحريو 6D اوكي انه عتيات عالم زرح جنشل املاخ زبلنا املاخ سب زبلنا املاخ سب من يبحال نمسي انه عتيات عالم زرح جنشل املاخ زبلنا املاخ سب من يبحال انسى يوحنس ملو مرسي قل اينا يوحنس كم زخونه نغركن ها من بحال ترى خيلكني هو اينا يوحنس يوحنس ود مزامرتي يوحنس جون ذا بابتيست يوحنس مطمق يوحنس ማለት ብዙሓት ዮሐንስ እዮም ዘለው ስለዚህ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ ሐዋርያ አይኮንም اوكي سايلنت بليز بدحري زلكم في اللاي اوكي قصلي فايف دي ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እሞ ትግዛእተካ አመንኩ ብዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ክው ስመይ ዝበለ ነብይ ማን ይባሃል ነብይ ኢሳያስ ሙሉ መልሲ اوكي 2D اوكي استوعلي 2D استوعلي ماتيوس يلنا راي يوحنس انتيلنا زفطرت لنا خاين انتي نبل تجمليس ماتيوس يلنا راي يوحنس انتيلنا زفطرت لنا خاين انتي نبل ملكياس ملو نتبي اجي ملكياس يكونس ملكياس اوكي من تعرفه؟ سيلفانا اوكي 8D ناي مجمريا سمعت كريستيان من يبحال ناي مجمريا سمعت كريستيان من يبحال silence please ستيفانوس ملو نطي اوكي من تعرفوا كلهم تحيتهم مش اوكي حجها مرجع مالتي حانتكم تعزوا اوكي مايك بقى هنا جنبنا هنا اوكي نقرن 13 سي ስለዚህ ካላይ ፓርት ምርጫይ ማለት እዩ እተ ምርጫ ኩን ሰማዕና ለና መታን ክንመልሰን 13 ኦኬ ኤልሻዳይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለዚህ ምርጫ ከበካየ ሀ ሁሉ ዝፈልጥ ለ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ሐ ኩሉ ዝኽእል መ ኩሉ ዝርኢ ኩሉ ዝኽእል ሙሉ መልሲ ኦኬ ሰከንድ 19C 19 C ኦኬ ካብዞም ዝስዑ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ኣየና እዩ ሀ ዕርቂ ለ ተስፋ
لوهات ما أمنت مجمر تزبلك كابلم صعبو فرا منفس قدوس زي كونه أينايو أرقي تسفى لوهات أمنت زي كونت يا آدم يزبلك زي كونت يا آدم يزبلك أرقي يا تقاقخي زي كونت تسفى تسفى أي كونت الله وخلنا أبجلاتي أم أعرف حموش إسران كلتن ترارينا كلنا الله بيجك تسفى سلسين الله تنتقيس الله أوكي مريم 12C أوكي بزعبة حيوي سامراو زترك في الوانجيل ناي مصحف قدسنا أي ناي وانجيليو وانجيل يوحنس مرجع خبكي بزعبة حيوي سامراو زترك في الوانجيل ناي مصحف قدس أي نايو ها ماركوس لا لوكاس ها ماتيوس ما يوحنس أدلة يقبرنا نحجون يوحنس يكون لوكاس ما عرف 10 عام شيء زي بزعبة حيوي سامراو زترك لنا مرت اوكي كصالي سلام دي 11C كابن صعبان اي باولوس ملأخت زي كونت اينيتي يا ها قولاسياس لا فيليبي ها عبراويان ما فيلمونا كابن صعبا ناي باولوس ملأخت زي كونت قولاسياس عبراويان فيليبي فيلمونا عبراويان برغوت سلا زي كونت عبراويان بلو مرسي اوكي كصالي next 14C اوكي حوالي يوحنس رأي كرئين كله تأثير الله زنبرس دسيت انتاي تبحال ها مليطة لا قبرص ها مالتا ما باطموس حوالي يوحنس رأي كرئين كله تأثير الله زنبرس دسيت انتاي تبحال مليطة قبرص مالتا باطموس مالتا قدام تبقى مليطة هاي كونتن باطموسيو رأي يوحنس معرف حريط ساعة رغبنا زقال مالتا اوكي next 17C اوكي زيون مرجعيو حنت كابزن صعبان هي باولوس ملأختي اب اسر بيت كوينو زصحفا ايا قدماي قرنطوس لا افيسون ها غلاطيا ما كالاي قرنطوس دي جمالي حنت كابزن صعبان هي باولوس ملأختي اب اسر بيت كوينو زصحفا ايا حنت كابزن صعبا مالتي قدماي قرنطوس افيسون غلاطيا كالاي قرنطوس افيسون ملو مرسي تسمع دي دمسي تسمعني اوكي next 16C اوكي 16C نقص عصعصمت هياو كم زخون تنبي نبي من يبحال ها حزقيل لا دانيال ها إلياس ما ارمياس نقص عصعصمت هياو كم زخون تنبي نبي من يبحال حزقيل دانيال إلياس ارمياس أيكونن حزقيل معرف 38 تاني سلازي ملاني حزقيل مالتي اوكي ودينا ناي من تريفو اوكي third part true false أجهم قريبنا هنا اوكي مسكين انا مثلا كيد قلت فيكم بلنا زي ابراهيم لكم بس كن 26 اوكي سلازي ترو اور فولس يا وي حقي وي حسد استراشدشن
نبمولو مزمور داويت زصحافه بعلو داويت ايو حقو يحسد حسد ملو مرسي سلازي مزمور داويت ناي داويت را يكونن ناي موسى لو ناي كالكال غني ملو ناي اساف لو نبزحت لእግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ሙሉ መልስ ማለት ዳዊት را يكون ጽሒፎ ناي داويت را يكون ዝርከብ ማለት መዝሙር ዳዊት ኔክስት ኢሳን 4 مصحف قدس مصحف 4 زخون استفال سباتن 150 شحن نو شحن 500 عامات وسيد له حقه يحسد ترجمله مصحف قدسنا مصحف لكل مالتي مصحف قدس مصحف بستف 4 زخون استفال سباتن شحن 500 عامات وسيد له وي حقه يحسد false true ስለዚህ ቲ መልሲ حقيو مصحف قدسنا مصحف 4 استفال سبات يوم صحيفهم قال يوم قاصص نيرم قففت عسى كندي كاوسيدو شحن 500 عام توسيدو next ስለዚህ ረክበታን ዘለ ማለት ነው ማርያም 23 ኦኬ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮን ከሎ ተባዕታይ ገይሩ ይፈጥርዎ حقو يحسد حقي نو حسد I don't know ዳያኔ ነገር ፋዲያ فاينل انسر حسد ملو مرسي ስለዚህ እግዚአብሔር ሰብ ፈጥሮ ኩሉ ተባዕታይን አንስታይን ገይሩ ፈጥሮም ይዙሉ ምዕራፍ 1 ጄነሲስ 28 ኔክስት 27 ኦኬ ትሩፎልስ ጳውሎስ ኣብ እግሪ ገማልኤል ኮይኑ እዩ ተማሂሩ حقو يحسد حقي okay next 25 كندي 25 okay ناي مجمريا نغوس اسرائيل ساموئيل يو حقو يحسد اوكي زعما مريسات الله ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ንጉስ እስራኤል ሳሙኤል ዘይኮነስ መንዳዩ ሳኦል اوكي next أكو حسيت كهلا ريمون دلو 22 صحافنا يجبر هوريات هوريا باولوس يو حقو يحسد صحافنا يجبر هوريات هوريا باولوس بعليو حقو يحسد اوكي حسد ملو مرسي صحافنا يجبر هوريات لوقاسي زي ابراهيم الله مسكن سلفانا 28 اوكي 28 ما حدش كلام مصحفتي بقانقا ابرايست يوم تصحيفهم حقو يحسد يحدش كلام مصحفتي بقانقا ابرايست يوم تصحيفهم وي حقو يحسد ايكونن حسوتيو نا حدش كلام مصحفتي بقانقا غريك زبزحو معناته غريك بغري يوم تصحيفهم ناي بولي كدان كن بانصارو ابرايست يوم تصحيفهم معناته زي ابراهيم الله مسكن ስለዚህ ወዲና አይደል መንተር ይሁን ወዲና ኦኬ እዚህ ሐጅ ኮመን ሰንስ በኮመን ሰንስ ያስመለስ ማለት ያጀ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ሁሉ ይከለ ግን በዚህ ካብ ደገ ግን በኮመን ሰንስ መለስ ማለት ፕሊስ ድምጽ ከይተሰም ምናልባት ይሁን ትፈልጡ ወስለ ተቆሉ ድምጽ ካብ ጉባኤ ከይስማ نمود أتازيا. أوكي. Common sense مالته. Common trick question مالته. Mike. 33. أوكي. أستوعب. وننتون أتكاز خونه. نجرجنا. كبخان لعلي. أروح خان كانوا سبعة تكملون تاي. هي أبكا. سجها. واننتو ناتكا زخونه ነገር ግና ከባኻን ላዕሊ ወይ ረህተኻ ወይ ካሉ ሰባት ተጠቀሙሉ ስለዚህ መልስኻ እንታይ ኮይኑ ጸጋኻ ኣይኮነን እቲ መልሲ ስምካ እዩ ስምካ እዩ ማለት ያብራ አምላክ መስገን ስለዚህ ስምካ መቼ ኩሉ ግን አይጽዋዕና ካለ ሰባት ግን ሞራል ግን ኦኬ ኔክስት መንፈሳዊ
كومن سنس نعم وداتا مقشش مالتي next إسران تشعتن أوكي أستوعب لي دكنا 18 عامة مسجبرون أبي يخدو دكنا 18 عامة مسجبرون أبي يخدو سؤال حساب كوليج يخدو أيكون أنت ملسي أنا بعصر تشعتي يخدو اوكي نكسلنا من نيكست سالاسان شدشتن اوكي نحد خفلي كمل زخل جن بوتا زي حز انتاي اوكسجين نحد كفلي كمل زخل نحد كفلي زمل نجر جنا بوتا زي حز انت يسمع نحدا كفلخ مال زخل هو زمل جن بوتا يحزن كان اوكسجين اير برهان مالي سيا وا ارين اندان غرفه بحسابنا وصينا بحسابنا at the same time بلت اوكي حراي صبو اسكا نيكست اسكا حساب اسكا حساب 32 سي دمسي بليز دمسي خيسما نيكست 32 اوكي حساب استوعب الحجي سلام نياقوب ابو يعقوب 4 ولد አለዎ اسماتهم دما سوني سولس ربع داشن يبالو تربعي مني أبو يعقوب 4 ولد حاموس أيكونن يعقوب بعليو أبو يعقوب سي 4 ولد اللي وينه سوني سولس ربع تربعي كام من قول ماتيو يعقوب بعلو أبو يعقوب أوكي نيكست دحار كنا برهانا نيكست 35 كندي 35 35 نفتالي حمشتا ولد اللو نفسه كفن دما حاو اللول سلازي بتقلالا نفتالي كندي ولد اللو نفتالي حمشتا ولد اللو نفسه كفن دما حاو اللول سلازي بتقلالا كندي ولد اللو نفتاليم جزء عند حسكم نفتاليم حموش أول دلوه نفسه كفن دم حاول الأول سلذي بتقول لك نفتاليم كندي يولد اللوه شو منت أيكونن شدشته تملسي شدشته حموش أول نفسه كفن حاول الأول هذا حمر سلذي شدشته يقول ماذا أوكي نيكست من تعرفه ثلاثة أوكي ثلاثة نحد حرقز بملحاسو سقال إلو نمقاب كل دي جيزي وسلم حسب تقمدي حسب سلم حسب نايلاستي أزيا حد حرقز بملحاسو سقال إلو نمقاب كل دي جيزي وسلم سقال إلو نمقاب حد حرقز بملحاسو سقال إلو نمقاب كل دي جيزي وسلم بليز سقال عيد بمال حاسو نخم دال أسكلي جزا وصلوا ولا حدا جزا أي وصلني جزا وصلني خلي توني سودا يوصلني ولا دقيقة ونص سودا يوصلني ساعة أخي أوكي حرقز ملحاسو خوص يكلني تعمل سمارته ملحاسو أيوة خوص يكلني اوكي من تعرفه سيلفانا كندي 34 اوكي لاست كويشن اينتي ورحي يا استران شملت معلت زلوا
أينيتي ورحي إسران شمت معلت اللوا فبراير أي تملسن كل عسى تغلط إسران شمت معلت اللوا حتى أقول لهم شوف بس كذي أبي منه اسك دانو كندي كم مصوه نقرنا يوم Sorry, T. حتوتات كم بعد جاي تواهبوا. So far so good. We are fair judges and the questions were fair. كل تسابات هلونا حجي معرض وزو سلامن قصون كنا ورا درومينا شعوت قدام يدوس كعواتيو. Please تعاقوسنا few minutes. هجينا خلتيهم نحن نفل مارتي سلامن قصون المارتي اوكي نمودات هذا قلتهم كنت هكن فلاليو مارتي سلام الرئيس صباح جمر بي اوكي استوعب لي موسى أبكر فرعون كابز جبرهم عسرت تأمراتات تقدمت تأمرات بزعبة أنتيات تزارب نتابت رخا دربيات تمن تغير كاشعو بتر دربي خاص ناف تمن مغير نيرة يكونتن تا مرسي زسات معرف شوعات تقصي إسراء زلا ماي نابدم مغيرها نتدباتات مسحرمون نابدم تغيره تقدميتي اوكي قصو اوكي اي ايه اوكي قداميتي تنبيت ناي مصحف قدسنا ابينا مصحف معرف تقصي تركب قداميتي تنبيت ناي مصحف قدسنا ابينا معرف مصحف معرف تقصي تركب دمصي تنبيتنا مصحف قدس قداميتي تنبيتنا مصحف قدسنا ابيناي مصحف ابيناي معرف ايناي تقص تركب تنبيت إساياس ايكونت እንደገና ተቀበል ለኻ قداميتي تنبيتنا مصحف قدسنا كل ጊዜ نزارባ ከማን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጥቅስ 15 اوكي بزعباتي تكابا خزول سفጭፍልቅ شغنا خنكس دمار سفጭፍልቅ بزعبات تمن بزعبات كريستوس كم زول استزاره ማለት اوكي نيكست جي اوكي إياسو مساماني هو انكلو نموسيا أبرز تكرر كوينهم أداو زرق فوز نبرو من يبحلو إياسو مساماني هو انكلو أفتكرن كوينهم نموسيا زرق فوز نبرو أداو من يبحلو هذا موسى خواجة كله مش آرون خواجة نو إياسو خواجة كله إياسو خواجة كله مساماني قويان نموسيا أداو زرق فوز نبرو من يبحلو مو موسى اوكي موسى زدقفوز نبرت كل تسواتيو هذا إياسيو داي واقع نزلنا اوكي على ازار نو كهان ارون اوكي على ازار كاودو اوكي فرق نتبي آرونن هورن يوم آرونن هورن هذا وزدك فوز نبر نموسيا مارتي هور هو أبز ساعات معرف 10 شوعات شموتلنا أوكي next أي أوكي تقدمها كم استصحبت من الله ملأختي ناي باولوس أي نيتي إياه
تقدميتي تصحيفة كم تصحف من الله ملأخت ناي باولس أينيتيا السينيورتي مارتي مجمر أينيت تصحيفاتهم زمن الله جزية قدامي قرنطس أي كونتن سلازي قصة تعويت الله مرت جابر الله مسكين جابر الله مسكين سلازي تمرس خلنا نقولكم دحين تقدميتي كابتن ناي باولوس ملختات كابتن عسى سلسته قدميتي تصحيفة كم تصحف زمن الله مالتي قدماي تسلونكي كبر بعد شعاتك 7 زول خباب مالتي سلازي قويتي باركم جابر الله مسكين آمين سكوت أقولهم نخلهم خابزي دبلته It was not easy. It's tough. حسب إياك. حسب الرحمة. Alright. هجي. أنتو جروب من جروب تعويت له. حاونا أيوة بس كده قعلو. أيونا أنا بزي. قصوا أنا بزي. نقص كده قعلوها. نايس بيت يسبق يركم مسكة. እግዚአብሔር ይባረክ ናይ በሐቂ ተማሂርኩም ትኾኑ ተስፋ ገብር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ቃሉ ክንፈልጥ ይደለናዩ እቲ ሽልማት ሕጂ እማ ሓውና ክህቦሚ እማ ክሕልቦ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሁሉ ንጎይታ ክብሪና ንገብሮ እዚያቶም ትሪዎም ናይ ጉጅሌ ወኪሎም ዝመፁ እዮም ሓደ ጉጅሌ 6 ወይ 7 ሃቢሮም መጽሐፍ ቅዱስ አንቢቦም ካብ ዘፍጥረት ናብራ እስካብራይ በሙሉአ ወዲኦም ሓደ ሰብ ሰዲዶም እዮም ኣብዚ ወከልቲና እንደወዳደር ዘለና ስለዚ እንዲያቶም መጽሐፍ ቅዱስ አንቢቦም እዮም ኣብዚ ውድድር ዝበጽሑሞ ብጣዕሚ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘንበቡ በቃ የድሌና ኢሎም መጽሐፍ ቅዱስ ጀሚሮም ስለ ዝወድኦ አቢ ታቀይት ነሃቦም በጃሃት አታቆሎም ጽብጌርኩም አምላህ ይባርኩም እና ሽልማት አዳሊናለና ከም ትሪዎ ሽልማት هاي زي كونن شلمات ايوه انا عاوز ناي هياب جوجل هياب يا سعيرة قد تا كلاي مودادتي دما ناتي جوجل نيرا سلام مالتي كلاي ግን ያው ዝሰዓረ ዩ ነዚያ ዝወስድ ማለት እዩ እና እዚያ ሽልማት ንኩሎም ተኸውን ሽልማት ያ ማለት እዩ እና ኩሎም እታ ግሩፕ ናይ ህያብ ግሩፕ ሓባር ኮይኖም ወፂኦም ደስ በሎም ሬስቶራንት ከይዶም ምሳሕ ብደለይዎ አዚዞም ክበልዑ ትገብር ገንዘብ ያዚያ እሺ ቅሳነታይት ሃሌሉያ እስኪ ካብዚ ሕፍስ ዝበለ ዳቂት it was not easy ኣብዚ ኣኾፊልካ ትገብር ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ ቀዳማይቲ ቅሱስ ክጽቡ ጌርኩም ኣጣቑዕላ ናይ ኢዮአብ ግሩፕ ካልኣይ ንሰላም ሓፍትና እስከጽቡ ጌርኩም ናይ ኣማን ብርሃነ ሳልሳይ ናይ ጆሲ ግሩፕ ማይክ ሳልሳይ እስካ ታውዕሉ ጽበየርኩም ኩሎም ከዓ ተዓዊቶም እዮም እስከ ንኩሎም ብሓንሳብ እስኻትኩም ብሩኻትኩም ወዲና ኣለና ኣምላኽ የኽብርኩም
ኦራይት ቅልጥፍ ኢልና እቶም ጊፍት ደምፀኹም ንደቅኹም ካብ ሮዲ ትኬት ሓዙ ጀስት ከይንጋገይ እቶም ደምፃና ጥራይ ቆፂርና ንቀበል ሮዲ ትዘውራላ ሮዲ ቤለኸ ሮዳኒ ዘርለኸ ምሽ በቃ እቶም ደምፀኹም ጥራይ ካብኣ ተቐበሉ ትኬት Thank you, love. Okay. Yeah, this is good. ኢየሱስ ጌታ ኦኬ ኢየሱስ ጌታ ሐሳብ እስከ ጸጥ ክንብል Can everybody please be Okay, quiet? everybody. ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አታ በዚ ድሕሪት ኢየሱስ ጌታ ኦኬ አምላኽና ሰናዩ ሕጂ ድማ በዚኦም ንኣሹ ደቅና ጌርና ኦኬ ሶሪ ብድሕሪት ትራይ ተሓቆሩና እሺ ደቅና ክንሓቶም ኢና ክትግሮም ኢኹም እዚኦም 3-4 ዓመት ገለ እንዲ ዕድሚኦም እቲ ዝምልስዎ መልሲ ክንድምንታይ ደቅና ከም ዝፈልጡ ከዓ ክንርኢና ስለዚ ሞራል ጣቕዒት ኣጀኹም Okay, guys. So please, everybody, pay attention. This is gonna be Bible trivia for the kids, and
That side is called group phase, and this side is group love. Are you guys ready? I need you guys to say it. Say it. Yes, like that. Okay. First, we're gonna start with UL. You ready? Okay. UL, question number 1. Who made the world? Discuss it with your team. You can discuss it with your team. Guys, help him. God. Good job. Clap for him, guys. Clap for him. Okay. From the other team, we're gonna go to Ra'i. Ra'i, you ready? Okay. You can go to Evan. Evan, you ready? Okay, your question is gonna be, what did God make on the first day? Discuss it with your team first. Light. Good job. So each point have 1 point. We're gonna go to Nati. Nati, are you ready? Question number 3. Who were the first men and women? First, discuss it with your team. Adam and Eve. Good job. Okay, Ella, it's your turn. Where did Adam and Eve live? Discuss it. Did you discuss? The Garden of Eden. Good job. Okay. Now we're gonna go to Sana. Is that Nati? Okay, Nail. Nail, who built the ark? The answer is Noah. Good job. Noah. Good job. Clap for him. Okay, number 6. How many of each animal went into the ark? Senai? 2. Good job. Okay. Question number 8. Who led God's people out of Egypt? Moses. Good job. Wow, you guys are so good. Number 9. Who parted the Red Sea? Moses. Good job. Okay. Who was swallowed by a big fish? Betty? Is it Ella? Okay, go ahead, Ella. Jonah. Jonah, good job. Okay. Who is Jesus' mother? Mary. Good job. Okay. Where was Jesus born? Bethlehem. Good job. Okay. Who's Jesus' earthly father? Jesus for Isaac. God, good. Thank you. Joseph. Good job. Okay. What book teaches us about God? Everybody pay attention, please. Bible. Good job. Okay. How many disciples did Jesus have, guys? 12. Good job. Okay. Who helped David defeat Goliath? Nothing. It's your turn. Who helped? God and the highest. Oh, good job. Clap for him. Clap for him. Okay. What did David use to defeat Goliath? Ella, it's yours. What did David use to defeat Goliath? A string and a stone. Good job. Okay. Who prayed in the lion's den? Okay. Daniel. Good job. Okay. How did we talk to God, guys? Pray. Good job. Who loves children very much? Jesus. Jesus. Good job. What did Jesus do to show us his love? No blessers. Be kind.
Good job. What is the first book in the Bible? UL, what's the first book in the Bible? Genesis. Oh, good job. Genesis. Please pay attention, please. Genesis. Good job. Okay. Genesis. What is the last book in the Bible, guys? Can you guys please stop talking, please? Genesis. Okay. What is the last book in the Bible? Revolution. Awesome. Good job. Okay. Who made the animals, guys? God. Lord God and highest. Good job. Okay. What did Jesus do when people were sick? Heal them. Good job. What did God rest after creating the world? What day? The seventh day. Good job. Okay. Who was Jesus' best friend group called? Yummy? Okay. Who was Jesus' best friends group called? Disciples. Good job. Guys, this is interesting. Who betrayed Jesus from his best friends? Who betrayed Jesus? That used to be his best friend. Judas. Yeah. Yup. Okay. Who walked on water with Jesus? Peter. Good job. Who wrote many Psalms? Psalms. Not bad. David and then the highest. Oh, good job. Okay. What did Jesus feed the 5,000 people? What did Jesus feed the 5,000 people, guys? Bread and fish. Good job. Who was Jesus' cousin? John the Baptist. Good John the job. Baptist. Good job. Okay. What should we do to others, guys? What should we do to others? Be kind to others. Good job. Who lived in heaven? Jesus and God and the angels. Good job. What did Jesus teach us about to do? Teach us to do. Be kind. Good job. Okay. Who forgives our sin? God. Good job. Okay. What should we do every day? Pray. Good job. Okay, here's the last question, guys. Who will always loves us and never leave us? God. Good job. Okay. Clap for them, guys. Clap for them. These are your kids. Thank you so much. ናትና ኣጋጣሚ ከምዛ ናይ ፍትዊ ምውድዳር የብላን ኩሎም ቀዳሞት ወፅኦም ኩሎም መሊሶምን ንኩሎም ሽልማት ኣለዎም ኣዳቕዕሎም ግጀብ دزحسكم بزيا داخدكم نفعت. Good job. You win. Yes.
እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤቲ ኦኬ let's go. እትዮም ዝወዳኩም ስለዚህ እትዮም ካልእ ትጉጅለኻ ክመፅኦም come here everybody. The name. Hello. You guys need to come up with the name of the song. You guys need to come up with the name of the song. We have to do a question. We have to do a question. We're not doing that. Holy God. Yeah, Holy Man. We're like Holy Man or something. Holy Man is the past tense. The Holy Man. We have to do a question. That's funny, right? Huh? Raju, get them up. Okay. حسب قريبنا هنا few minutes Bible trivia for the middle age كالونا أبزياتهم ميت تمنا أشتري يكون لعلنا أشتري له just have patience for a little bit 5 more 10 minutes ما بحق تصبوا عملها خلونا نزم دقنا حسب جزينا هابهم 5 more minutes Great color. This guy, they throw like seeds all over to like make but then some of them like landed on soil, rocks, and then landed on thorns, and some of them like landed on the pathway. بعد الكسور حدث بعد أنا اسمع أريان تعال نستنى excuse me حواد saints please give us 4-5 minutes so we can witness what our children are doing in here 5 more minutes in the back hands up thank you everybody in the house Put 5 more minutes give us 5 more minutes and we'll be done with the Bible trivia let's give them more attention for our kids 5 more minutes No, we can't. It says we're not doing that. We're doing the holy guys. No, the holy men. Holy men. Guys, no, it's a hard question. Yeah, that's a joke. We're gonna get questions. Hard questions. They're gonna be asked like how many you guys should know. It's supposed like they're gonna be. It's supposed to be like, oh, it's Abraham's son. Alright. Are we gonna start now? Okay. Please, hands up, save time. ኣብቲ ናይ እዚኦም ከምቲ ናይቲኦም ቀዳሞት ኣይኮነን እዚኦም ትሪእዎም ኣለኹም ይዕዘቡኹም እዮም ዘለዉ ኩሉ ንዓና እንታይ ኮይኖም እዮም ክብሪ ዘይህቡና ኣብሉ ኣለዉ ቆለውዕ ደቂ ዓበይቲ ተጠንቀቑሎም እሺ let's go Okay. All right. Are you guys ready? Do you guys want to give us your team names? Holy men. Okay, and then the girls. Faithful disciples. Okay. All right, so this is going to be girls versus boys. So we have our girls on one side, boys on one side. Okay.
Who's gonna start? You guys want to do rock, paper, scissors? Or the girls can start? Okay. First question, who's gonna answer it? Okay, ready? Why did God give Joseph the ability to interpret dreams? Do we have a timer? So he can get out of jail? You guys can discuss. No, you guys can't do. Only your team. Discuss with your teams only. Huh? Why was Joseph given the ability to interpret dreams? You gotta say it in the mic. That was part of the plan for him. Whose plan? God's plan. What was God's plan? For Joseph to one day become king. He wasn't king. I mean, Pharaoh. He wasn't Pharaoh. You guys want to give it over to the guys? All right, go ahead. Wait, is it the same question? The same question. Yeah, we need a timer. 30. Guys. Okay. To show. Wait, sorry. Can you guys listen, please? No, wait, no. Excuse me. All right, go ahead. Please be quiet, guys. Let's take this seriously. Silence. Thank you. He's even telling you guys to be quiet. Huh? To show God. Thank you. All right. So Issei's gonna answer it for us. Go ahead, Issei. We believe that God showed Joseph, gave the ability to Joseph to read dreams because he wanted to show his power. God wanted to show his power through Joseph. But how? By giving him the ability to read dreams. No, what did he do is my question. Oh, he helps Joseph get out of jail and become like the second right-hand man of like the Pharaoh. Good job. No, that's not. I need more depth. Like, what did he interpret basically? Maybe it's because Joseph was faithful and God wanted to. No, show his power. what dream did Joseph interpret? Which one? Pharaoh's dream, the one like with the one where. Start the 30 No, I seconds know. timer. It's the 7 cows. It's the 7 cows, the fat ones, and then there was like the creepy skinny ones, and then the creepy skinny ones came out of the river and ate the fat ones. So what was the meaning of that dream? To show that like Egypt is gonna have 7 full years of like good. Yes. Everybody clap for them. Good job. Okay, we'll give it over to the girls now. Okay, restart the timer. Okay, you guys ready? This one's a little tough. Okay. What was unusual about about how Gideon chose his army? Oh, he only chose a couple men than his whole thing? How many men? 1,000? No. 10,000? No, less. 300? Yeah! Okay, go back to the guys. So we'll go to Daniel now. You ready? Why did God ask Abraham to count the stars? Why did God ask Abraham to count the stars? Because that was how much sons? How much sons? To show how many sons he's gonna have. Use the other word, but yeah, you're right. What word did Israel use? He's to show how many sons he's gonna have. Descendant. Offsprings. Yeah, good job. Okay.
All right, let's go back to the girls. So, Basa? All right, 30 seconds on the clock. How did David show faith before fighting Goliath? So he showed faith by he showed faith at first confronting Goliath by saying like, don't make fun of my God, powerful and stuff, and then because he didn't use any of the like hard shield and stuff. Yeah, good job. Okay, go back to the guys. Mati, why did God send plagues to Egypt? Why did God send plagues to Egypt? what? Why did God send plagues to Egypt? Plagues. To show to send his people. Yeah, To his people. To release his people. To show that if Pharaoh does not release the Israelites. I'm sorry? If Pharaoh won't release the Israelites. Yeah, that's true, but that's fine. Okay, can you go in depth a little bit more? Why did God send plagues to Egypt? To send his people free. Okay, let's give it to the girls. Let's see if they can answer the one I have. By making them suffer, like to convince the Pharaoh after like the last day, his son, after the power of God. Yay! Okay, go back to the girls. What mistake did Moses make that kept him from entering the promised land? What mistake did Moses make that kept him from entering the promised land? God told him to tap the rock that was filled with water, but instead he hit it. Yay! I would even answer these questions. Okay, we're on Israel. How did Esther save her people? How did Aster or Esther save her people? And then over there she told the king All right, you got 14 seconds on the clock. she made a peace. 7, 6, 5, 4, 3. So she made a peace to the Hamans and the king, so they wouldn't kill the Jews. Good job. All right. Salam is counting. Salam is counting. Okay, back to the girls. Dina? Or Abigail? I'm telling you, Salam is counting. Okay, what lesson do we learn from Jonah running away? What lesson do we learn from Jonah running away? To not try to hide from God because he sees you everywhere. Yes, good job. And then last question, that's gonna be Paul. Huh? Oh, okay, go ahead. My bad. Okay. Why did God give the 10 Commandments after freeing Israel? Because he wanted to wait. No, it's counting. We got 19 seconds on the clock. Yeah. So he set God set the 10 Commandments to the Israelites after they got freed because he wanted to give them a right way to live so that they can just like have and then show his righteousness. What did you have?
You guys all won. We won. No. No, we won. No, we got everybody right. They got us wrong. We won. No, we left them. No, we left them. Okay. We won by 1 Betty. It's not untied. No. Okay. You're doing the right thing. ትሰይ እትዮም ዝሰዓሩ ኣወዳትዮም ግን ሽልማት ንኩላትኩም ኣለኩም ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ደቅና በዛ ዓመት እዚ ኩሎም ሓደ ምዕራፍ ሙሉእ ይሽምድዱ ነይሮም እትዮም ዓቕሞም ንኣሽቱ ክልተ ጥቕሲ ሓደ ጥቕሲ ኣብዚኣ ቸርች ሙሉእ ዓመት ብዘይ ከይሸምደደ ኤቭሪ ማንስ ዝሓለፈ ቆልዓ የለን ስለዚ ብጣዕሚ ስለ ዝተሓጎስና ሞቲቬሽን ንብሙልኦም ቸርችና ማልያ ጻዕዳ ገዚኣትሎም ኣላ ኣብቲ ክትወስድዋ ኢኹም ጣቂዕት ሕጂ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ክስታይ ኣላትና ሓንቲ ሓደ ሰብ ተሰማት ቦይስ ዊን ያ ተሰማት እሺ ስለዚ ኣብዚያ መቸም እትዮም እቶም ኣብዚኣ ቸርች ትመፁ ነበርኩም ትርእይዎም ነርኩም ኦኬ እቶም ኣብዛ ቸርች ትመፁ ትርእይዎም ነርኩም እዚኦም ቆልዑት ወኪሎም ንኩሎም ሓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩለን መፅሓፈውቲ ከመይ ይመስል ክነግሩና እዮም ኣብኡ ከለዉ ዝኾነ ከይረኣዮም ክነግሩና ስለዚ ካብኦም ብዙሕ ነገር ክንመሃር ኢና In Genesis, Jesus Christ is the seed of the woman. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is our high priest. In Numbers, he is the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the prophet like Moses. And in Joshua, he is the captain of all salvation. In Judges, he is our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1st and 2nd Samuel, he is our trusted prophet. In 1st and 2nd Kings, he is our reigning king. In 1st and 2nd Chronicles, he is the glorious temple. In Ezra, he is the faithful scribe. Nehemiah, he is a rebuilder of the broken walls of human life. In Esther, he is your Mordecai. In Job, he is the dayspring from on high. In Psalms, he is the Lord, who is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is the wisdom of God. In Song of Solomon, he is the lover and bridegroom. In Isaiah, he is the Prince of Peace. In Isaiah, he is the suffering servant. In Jeremiah and Lamentation, he is the weeping prophet. In Ezekiel, he is the Son of Man. In Daniel, he is the Son of Man coming into the clouds of heaven. In Hosea, he is the bridegroom. In Joel, he is the baptizer with the Holy Spirit. In Amos, he is the burden bearer. In Obadiah, he is the mighty Savior. In Jonah, he is the forgiving God. In Micah, he is the messenger of feet. In Nahum, he is the avenger of God's elect. In Zephaniah, he is the great evangelist crying for revival. In Haggai, he is the cleansing fountain. In Zechariah, he is the pure sun. In Malachi, he is the self-righteousness. In Matthew, he's the Messiah. In Matthew, he's the Messiah. In Mark, he's the miracle worker. In Luke, he's the Son of Man. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the ascended Lord. In Romans, he's the judge of fire. In 1st and 2nd Corinthians, he's the last Adam. In Galatians, he's the one who sets us free. In Ephesians, he's the Christ of righteousness. And in Philippines, he's the God who meets our every need. And in Colossians, he's the one who fullness of God's head. And in 1st and 2nd Thessalonians, he is
Second Thessalonians, he's the coming king. In First and Second Timothy, he is the mentor between God and man. And in Titus, he's the blessed hope. And in Philemon, he's a friend closer than a brother. And in Hebrew, he's the blood that washes away my sins. And First and Second James, and he's the great physician. And First and Second Peter, he is the everlasting love. And First, Second, and Third John, he's the everlasting love. And in Jude, he's the God our Savior. And in Revelations, he's the Kings of Kings and the Lords of Lords. Good job. Okay, ኣብ መወዳእታ ጉድባይ የሰደኝ እንዳበሉ ዘሚሮም ነዚያ ዓመት ክፋነዎ እዮም ቴንክ ዩ ወላ I've been born again. I've been born again. Oh, you did not win this. I know. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I've got resurrection in my ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my ways. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once led in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once led in. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back, and I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. And I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow
keep your hands together for our children. Let's go one more time. No more turn back. The cross is before me and the world is behind me. Let's go one more time. All right, we love you all. We love your wonderful time. So far, so good. Let's keep going. Now we have another plan. We love you all. You're all blessed. Bye. Bless the Lord. Yes. Yesterday is gone forever. We had a wonderful time. All right. Hey, guys, can you take the chairs? Let's go. Hey, guys. Can you go? Hey, can you help us with the chairs? Hey, Danny, can you help us with the chairs? Israel, please. Hey, take chair. Let's go. Oh, wow. God bless you. Who's gonna help us? Israel, go. Take one. Hey, the kids. እግዚአብሔር ይባረክ ሕጁን ሰናይ ጊዜ ክልወና መዘመራን ናብዚ ክመጽዮም በሐንሳብ ኮይና ነዛ ዓመት ክንቅበላይና እግዚአብሔር ረዲኡና ክሳዓጅ ብምስጋና ጸኒሕና ለና ነዚ ድመጽእ ዓመትን ብምስጋና ክንቅበሎይና እግዚአብሔር እንድገበረልና ክሳዓጂ እንዳመስገና ጸኒሕና ለና 2025 it was a successful year እግዚአብሔር ይባረክ ሕጂኻ ድግድጊ ተዓጢቕና ንእግዚአብሔር ክነመስግኖ ኢና Okay, can you go? Leave. And never come back. All right? እግዚአብሔር ይመስገን ነዞም ቆልዑ ክትሕዙልና ኢኹም ጽቡቕ ናይ ኣምልኾ ግዜ ክህልወና መዘመራን ናብዚ ቅልጥፍ ኢልኩም ምፁ እግዚአብሔር ይባረኽ Hallelujah. 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 Jesus goita እዩ Hallelujah. Jesus goita እዩ Hallelujah. ሕጂ ድማ ከነምልኽ ኢና ኣምላኽ ይመስገን Hallelujah. Hallelujah. ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ ኩላትና ብሓንቲ ሓሳብ ንኹን ኩላትና ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንደገና ንጎይታ በአምልኮ በመዝሙር በሳዕስዒት ኣብ ቅድሚኡ እንቀርቢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ በዘሐለፍክዎ ጎደና ክትባርከኒ ኢልካ እንደገና ከተኽብረኒ ኢልካ እንደገና ትምድምደ ኩሉ መገደይ ዓወት ተጎናጽፍ ህይወተይ ዓወት ተጎናጽፍ ህይወተይ ብዝሓለፍክዎ በልዎ ብዝሓለፍክዎ ጎደና ክትባርከኒ ኢልካ እንደገና ከተኽብረኒ ኢልካ እንደገና ትምድምደ ኩሉ መገደይ
عوت قناطف هوتي عوت قناطف هوتي يحقوس على لبي كل جزي بأخا يحقوس على لبي حقوس انتي دي تقبل جزي هاليلويا عملخون قويتا عللتا نعو هاليلويا كل جزي بأخا يحقوس على لبي كل جزي بأخا نعي سناي مقبار كوين اللول ماتكا كوين اللول ماتكا نعي سنا مقبار السيوح قوسكا السيوح قوسكا هاليلويا هاليلويا توم نخيل دسينا خم دس دبلنا نملخنا الناس عسعنا نقويتا خنبر كبر خنبوينا هاليلويا يسوس هاليلويا يسوس هاليلويا بشبشبا كلاتنا هاليلويا اب قدميو كاب عمتنا عمت زساقرة هاليلويا بدعنا هاليلويا إنا دقفن عم عدي تورنا إنا توري هاليلويا تدقفنا أملا هاليلويا يردان كيتا هاليلويا يقزن كيتا هاليلويا يشقرن كيتا هاليلويا لسو هاليلويا نعوز خون مسكانا نعوز خون شبشبة نعوز خون إللتا تاقعيت هاليلويا نقوس أما أكل ناس لزلو هاليلويا شيء بزحالف قوا قدنا كتبارخني كان دقنا كتخبرني كان دقنا تمن مدخلو مقدي عوت قنات في وتي عوت قنات في وتي بزحالف قوا بزحالف قوا قدنا كتبارخني كان دقنا كتخبرني كان دقنا تمر مدخلو مقدي عوت قنات في وتي عوت قنات في وتي يحق لبي كل جزي باخا يحق سالو لبي كل جزي باخا يحق سالو لبي كل جزي باخا يحق سالو لبي كل جزي باخا نعي سناي مكبار كوين اللول ماتكا كوين اللول ماتكا نعي صبو مكبار نسيو حقوسكا نسيو حقوس نعي سناي مكبار كوين اللول ماتكا كوين اللول ماتكا نعي صبو مكبار نسيو حقوسكا نسيو حقوسكا مشكور حتنا سبركا معاصو أسرازي نوركا معاصو أسرازي نوركا كتحس قدري تذللني صلاتي كجز تخلني صلاتي كجز تخلني يحقو سالو لبي كل جزي باخا 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 نعي سناي مكبار كوين اللول ماتكا كوين اللول ماتكا نعي صبو مكبار نسيو حقوسكا نسيو حقوسكا نعي سناي مكبار كوين اللول ماتكا كوين اللول ماتكا نعي صبو مكبار نسيو حقوسكا نسيو حقوسكا لومي ازمر الكا صباح ازمر الكا كل جزي ازمر الكا لومي ازمر الكا صباح ازمر الكا كل جزي ازمر الكا አይደክምኔ ክዝምረልካ አይደክምኔ ክዝምረልካ አይደክምኔ ክዝምረልካ አይደክምኔ
زمرت أي تسقب أي تمنوني خا أي تسقب أي تمنوني خا أي تسقب أي تمنوني خا سرحي هيوتي يوم مملاخنا عخا سقاب هيوتي يوم مملاخنا عخا سقاب عقابت يوم مملاخنا عخا سقاب عقابت يوم مملاخنا عخا مشبر كوين سبت لاتي مسكانا مليئو دم بناتي مسكانا مليئو دم بناتي حسبا كان انت مغرط قولتي كله فراري سوبنا يسمك حايلي كله فراري سوبنا يسمك حايلي أب سفر صلاتي تسمعوا دمصي مسكان أب سفر صلاتي تسمعوا دمصي مسكاناي أب سفر صلاتي تسمعوا دمصي وخعتاي أب سفر صلاتي تسمعوا دمص إليتاي أبلو أملاك زبلو أداو ما بعفهم كساع زنبرو برختي أنجريو برختي أنجربيبو 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 برختي تاريخ كم زي كونه يري أيو بسمعي تزني سمعك هو يا ونت كبع عيني يري أيو أفين مسكنا مليكايو يا ونت كم زي كونه يري أيو بسمعي تزني سمعك هو يا ونت كبع عيني يري أيو أفي بمسكنا مليكايو 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 أفي بإلتا مليكايو أفي بإلتا مليكايو نسخايخا عبد المات إبراهيلكا نسخايخا نتليت زوجعكا نسخايكو كسسي بلا شيبكا نسخايخا موقيت كذرتعكا نسخايخا بصدق فريد كالي نسخايخا جبخ زبل كاسلي نسخايخا مخرطهم تزاررتي نسخايخا عشنت لويت كالي 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 عشنت تاريخ كم زي كونه يري أيو بسمعي تزني سمعك هو هيا ونت كبع عيني يري أيو أفي بمسكنا مليكايو تاريخ كم زي كونه يري أيو بسمعي تزني سمعك هو هيا ونت كبع عيني يري أيو أفي بمسكنا مليكايو 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 أفي بإلتا مليكايو أفي بإلتا مليكايو أفي بمسكنا مليكايو أفي بمسكنا مليكايو أفي بإلتا مليكايو أفي بإلتا مليكايو نسخايخا ظلمت إبراهيلكا نسخايخا نتليت زوجحكا نسخايخا كسسي من لا شيبكا نسخايخا موقيت كزرتعكا نسخايخا بصدق فريد كالي نسخايخا
دبخ زبل كاسلي نسخايغا مخرطة تطاررتي نسخايغا عشنت لويت كالي 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 عشنت كالي صبوغ معالتتات يزلو بكدمي نعو النار اهو يبزحو مسكاناي صبوغ معالتتات يزلو بكدمي نعو النار اهو يبزحو مسكاناي 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 يبزحو إللتاي يبزحو إللتاي يبزحو إللتاي يبزحو إللتاي قد اللوا أبعك البحري ما قد اللوا أبلع الميات ما قد اللوا أبسعت ومعطو ما قد اللوا أبتشقري ما قد اللوا أبلع البحري ما قد اللوا أبلع الميات من قد اللو أبسعت ومعطو من قد اللو أبتشقري من قد اللو مدمريو من قدي عواتيو ما قدي شراتيو ما قدي كبرتيو ما قد مدمريو ما قدي عواتيو ما قدي سلاميو ما قدي كبرتيو ما قد كبرتيو ما قدي كبرتيو ما قدي عواتيو ما قدي عواتيو ما قدي كبرتيو ما قدي كبرتيو ما قدي كبرتيو ما قدي كبرتيو ما قدي عواتيو ما قدي نتتحر دقن شلاب زفانو كبر يخون كبر بلو نتتحر دقن شلاب زفانو كبر يخون كبر بلو نتتحر دقن شلاب زفانو كبر يخون كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر يهون 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 كبر بلو نتتحر دقن شلاب زفانو 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 كبر يهون كبر بلو كبر يهون كبر بلو كبر بلو كبر يهون كبر بلو كبر بلو كبر يهون 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 كبر بلو كبر بلو تبارك تبارك نادق
تسجلنا أخبركا تخبر ناساجركا تسجل ممليسكا تبارك ممليسكا ممليسكا تبارك ممليسكا تباركا تبارك ناساجركا نا أخبركا تخبر ناساجركا تسجل ممليسكا تبارك ممليسكا 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 داباركا تبارك ناساجركا تسجلنا أخبركا تخبر ناساجركا تسجل ممليسكا 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 تخبر ممليسكا تتحر دقشلاب سفانو كبري يخون كبر بلو 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 كبريهون كبربلو 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 اسكندقنا تتعردق الشلاب زفانو كبري يخون كبر بلو تتعردق الشلاب زفانو كبري يخون كبر بلو الشلاب زفانو كبري يخون كبر بلو تتعردق الشلاب زفانو كبري يخون كبر بلو كبر بلو كبريهون 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 كبر بلو تتعردق الشراب زفانو كبري يخون كبر بلو تتعردق الشراب زفانو كبري يخون كبر بلو تتعردق الشراب زفانو كبري يخون كبر بلو تتحرق الشلاب زفانو كبري يخون كبر بلو 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 كبري يخون بشبشبة هاليلويا كبري يخون كبر بلو كبري يخون كبري يخون الالتا هاليلويا يخون له خبري هاليلويا هاليلويا يسوس سمكا يبارك هاليلويا كبري نعخا يخون هاليلويا ثانك يو تمسكن يسوس كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر بلو كبر بلو تمالي صغير ياندي أسكر كان نسخة تمالي حليف ياندي أحلف كان نسخة تمالي صغير ياندي أسكر كان 2025 تمالي حليف ياندي أسكر كان نسخة هاي نصباح عيسقني لو مجن أمسكنك نصباح عيسقني لو مجن أمسكنك تمالي صغير ياندي أسكر كان نسخة تمالي صغير ياندي أسكر كان نسخة እንደገና تمالي حليف ياندي أحلف كان نسخة تمالي صغير ياندي 2025 أسكر كان نسخة نصباح عيسقني لو مجن أمسكنك نصباح عيسقني لو مجن أمسكنك إنك مسكناي 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 تمالي صغير ياندي أسكر كان نسخة تمالي
حليفي ياندي أحلف كان نسخة تمالي تمالي سجيري ياندي أسكر كان بلوة نسخة بلوة تمالي 2025 زساقركا نصباح عيسقني لو مقن أمسكنك نصباح عيسقني لو مقن أمسكنك انكا مسكاناي 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 انكا الالتاي انكا الالتاي انكا مسكاناي انكا مسكاناي يسوس غويتايو اي يسوس غويتايو تمالي يسوس غويتايو لومي يسوس غويتايو صباح يسوس غويتايو نزلالم يسوس غويتايو 2025 زساغركا هياويو بخلو زسغركا هياويو بخلو زحلفكا يسوسيو نسو هياويو لك الله لومي اي بخلتك اي بحيلها بمنفسهم زمتي حالها هاللويا تزرعه لها تزرعه جابر حلي كاب زمتي حالها سمالي زسغرك لومون هياوي اب 2025 امون زغونه غويتا اب 2026 ها اسكو بلوو 2025 امون زغونه غويتا بلك الله اب 2026 ها كسمع دلي الله اب حداركا اب بيتكا اب نابراها اب كايداها اب غنزبكا اب زشغركا نجر كساغركا يخيليو هاليلويا شومي يبارك زحلونا شومي يبارك زساغرنا شومي يبارك محرته زبزحنا شومي يبارك هاليلويا كبرنا أملاخ يخون كابزن العلي كخبر كمسجن زقبو أملاخنا نملخ غير أملاخ سنايو ودو سمع دلو سمع له اوكي كبرنا أملاخ يخون لجزء بهير ملو زمنا خنا ملخو نعوينا تف كالنا جراي دلين إجابير أملاخ كنا مسجنون تداولنا كبر إجابير كبوريو حجي قرب دقائق تريفنا أنا الله 2025 كتودا كندي دقائق تريفنا الله 3 شعتن نو 10 دقائق اللونا أبزن 10 دقائق إجابير أملاخ دما كم زحلفنا يوتن جزيتات كلها نفلتينا حدا كوا بفتنا زي حلف سبيلن قلنا تفتنا كنساجر زردانا إجابير أملاخ سمو بروخ يخون اتفتنا من الباتنا عيك قليل زمسلن خالص بقليل يكونن نتخالص بدخبر ما نعيك قليل كمثلا نخيلو
ግን ብፈተና ክንሓልፍ ከለና ብዝሓለፍናዮ መገዲ ንሕልፍ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዝነበረ እዩ ሓሊፍናዮ ተሳጊርናዮ ደሳግር አምላኽ ኢና ነመልኽ እግዚአብሔር አምላኽ ሰና እዩ ቃሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ቃሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና እንታይ ዝብለና ከድሕነካ ኣነ ምሳኻ እየ ዝመፀ ይምፃ ንእግዚአብሔር ተኣማሚና ክንሰግሮ ኢና ከም ፍቃዱ ክብርና አምላኽ ይኹን እጂ በዘን ተሪፈን ዘለዋ 15 ደቃይቕ ካብ ቃል አምላኽ ቁርብ ክዛረብ እሞ ዳሕራይ እንዳምለኽና 2025 ባይ ባይ ክንብላ ተኣረጊት ዓመት 2026 ድማ ብድሓን ምፅእ ክንብላ ብሓጎስ ምፅእ ክንብላ ክንቅበላ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ፊልጵ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኩሉ ኣንብቦንን ፊልጵ ምዕራፍ 3 ሓንቲ ፓራግራፍ ካብኣ ክወስድ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን በቲ ዝበጻሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ ብለና እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ዝበጻሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ ምልስ ኢላ ኣብ ዮሐንስ ድማ እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ኣነ ሓቅን መገድን ህይወትን እየ ብለና ብዘይ በኣይ ናብ ኣቦ ክበጽሕ ዝኽእል ሓደ ሰብ የለን ከምኡ እንዲ ዝብለና ቃል አምላኽ እዛ ዓመት እዚኣ ቅድመ ምውዳእና መጽሓፍ ቅዱስ ኩላህና ኣንቢብና ክንውድእ ኢና ኢልና ቃል ኣቲና ነርና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ዝሃበና ጸጋ ከምቲ ንሕና ድማ ደወሰኽናሉ ጻዕሪ መብዛሕትና ነዛ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና እያ ኢና ወዲና ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኩሉ ፈሊጥናዮ ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ወዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ብሩኽ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ኢና ነንብቦ እንድሕሪልና ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ከይቋረጽ ሓደ መገዲ እግዚአብሔር ዝነገረና እንታይ ምስቲ ቃሉ ክንጸንዕ ምስቲ ቃሉ ክንጸንዕ ዝሓለፈ ዓመት ክንቅበላ ከለና ሰለስተ ነገር ኢና ንርእስና ቃል ኣቲና ኣብ ቅድመ አምላኽ ተቐዳመይቲ ዝበልናያ እንታይ መጽሐፍ ቅዱስ መዓልታዊ ከነንብብ ከምቶም ሽማግለታት ዝሃቡና መጠን ድማ ኣብ 7 ተመቂልና ነንሕድሕድና እንዳተበረታታዕና ከነንብባ ለተን 7 ምድባት ለተን 7 ምድብ ፖርሽናት እንዳተዋህባ ኣብ ሰሙን ፎሎ ንምግባር ማለት እዩ እዚ ነንሕድሕድና ክንተባባዕ ኣጆኻ ክንበሃኻን ክንደጋገፍ ሓደ መገዲ ዝሰርዕናዮ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ረጊጽና ክንቅጽል ኢና ወዶ ኣብ ረጊጽና ክንቅጽል ኢና ደይሰማዕ እንድሕር እልዩ ኢዱ ከውጻለ ይኽእል እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ንምንታይ ኢና ከምኡ ክንገብር ከየቋረጽና ምስ አምላኽ ክንራኸብ ስለ ዘለና ካብ ዝንልዓል ድማ ንውስኸሉ እምበረይ ንግድሎ ነገር የብልናን ማለት እዩ ተኻላይቲ ብጸሎት ክንጸንዕ ዝብል ቃል ወሲኽናሉ ነርና ኢና እንታይ ኢና አልና ብጸሎት ክንጸንዕ እንተወሓደስ ኣብ መዓልቲ ምስ አምላኽ ክንትስእ ከለና ምስ አምላኽ ተራኺብና ክንውፅእ መዓልትና ተባረኸ ክኸውን ክንድቅስ ከለና እውን ከምኡ ኣብ ሰሙን ድማ ሓንሳብ ዝመደብናያ መዓልትላታ ናይ ረቡዕ ግዜ ብሓባር ኮይና ንጽልየሉ በበይንና ንጽልዮ ጸሎት እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ እቲ ንጽልዮ ጸሎት ኣይኮነን ሓሳብና ንፈልጥ እዩ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ነምልኾ ዘለና ስለዚ ቃል ደጊምና ንኣተሉ ነገር እንታይ ብጀካት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ከነማዕብሎ ጸሎት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ምሳኹም የደለ ዝበለና መንፈስ ቅዱስ ነረጋግጸሉ መገዲ እንታይ እዩ ይህን ክንበሃል ከለና ምስ መንፈስ ቅዱስ ክንራኸብ ንኽእል ምስ መንፈስ ቅዱስ ደራኸበና እቲ ሓደ መገዲ ጸሎት ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ጽንዑ ዝብል ቃል ተዋሂበና ነሩ ኣብ ሕብረት ክንጸንዕ ንሓድሕድኩም ተደጋገፉ ዝብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዝድገፍ ብምንታዩ ከምቲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ ሕብረት ዘርአየና ንሕና ድማ ጎይታ 2 ወይ 3 በኣከልኩም ኣነለኹ ዝበሎ ቃል ተግባራይ ንገብረሉ ኣብ ሕብረት ክንጸንዕ ከለና እዩ ብኸመይን ኣብ ሕብረት ንጸንዕ ኣብቲ ሕብረት ትሰርዖ መኣዲ
ክንሳተፍ ከለና 2025 ምናልባት ከምቲ ዝግባእ ኣይከናን ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ምስ እግዚኣብሔር ኩሉ ይከኣል እዩ 2026 ኣብዚ ሕብረት ክንጸንዕ ደጊምና ቃል ንኣትወሉ ከም ዝኾነ ክዘክረኩም ደሊ ምክንያቱም 2025 ከምዛ ትማሊ ድመፀት ይድመስለና ከይተፈለጠትና ግን 12 ወርሒ ወዲና ዛዚምና እያ ታትመጽእ ደላ 2026 ድማ ከይጀመርና እያ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ከይትበጽሐና ምእንታን ብሕጂ ንርእስና ኣጆኺ እንዳበልና ኣበርቲዕና ኣብዘን ነገራት ክንረግጽ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ድማ ክረድኣና እዩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምስና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ቃል ኣምላኽ እንዳዘከርና ብምንታይና ነዛ ዓለም እዚኣ ዕሽሽ እንዳበልና ብምሕዳስ ሓሳብና ንቕጽል በዘን ሕጂ ድራቋሕናየን ሰለስቲአን ነገራት እዩ ን2026 እውን ክንቅጽለለን ምዃና ክዘኻኽረኩም እደሊ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብ ከነማዕብል ምስ ኣሕዋት ዘለና ርክብ ከነማዕብል ኣብ ማሕበር ተወሳኺ ነገር እንታይ ኢና ክንገብር ክንነጥፍ ሓደ እኳ ጸጋ ከም ዘይተቐበለ ሰብ ክኸውን የብሉን ማለት ኩላና ጸጋ ተቐቢልና ኢና እታ ዝደሓናላ መዓልቲ እስከ ንዘክራ ንጎይታ ብእምነት ተቐቢልና ዝደሓናላ መዓልቲ እንታይ ኢና ልና ንሓጢኣት ንሰይጣን ንኹሉ ሓዲገ ክሒደ ጎይታ ንዓኻ ክስዕበካ ኢልና ኢና ቃል ኣቲና ንስዕበሉ ሓደ መገዲ እቲ እሱ ዝሃበና ናይ ምድሓን ጸጋ ብናይ ኣገልግሎት ክቕየር ኣብቲ ማሕበር ተሳታፊ ክንከውን ተዋሳእቲ ክንከውን ጎይታ ክረድኣና እዩ ክሕግዘና እዩ ኣጆኹም ክብለኩም ደሊ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቅሪ ኣምላኽ ደሪኹና እሞ እንተ ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልበና እንተኾናውን ንኣምላኽ ኢና ይብል ቃል ኣምላኽ ውርድ ኢሉ እንታይ ይብል ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሃልዩ ነዚ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ እንታይ ኮይኑ እዩ ሓሊፍ እዩ ንሕና እውን ሓድሽ ፍጥረት ኢና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ኩሉ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ሓድሽ ፍጥረት ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ከምቲ ሰዓቡ ንዝበለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ እንዳሰዓብና ብ2026 ንጎይታ ደስምር ሓሳብ ሒዝና ብሓደ ሓሳብ ብሓደ ልቢ ኮይና ክንዓቢ ጎይታ ይርዳኣና 2025 ተወዲያያ ብዙሕ ጸገም ኣይገጠመናን ግን ከምቲ ጎይታ ዝደልየና ኣይጎየናን መጽሐፍ ቅዱስ ኣንቢብና ወዲእና ክንብል ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ፈሊጥናዮ ማለት ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ ፊልጵ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ካብቶም ብዙሓት ሐዋርያት ኣጸቢቑ ዝገለጸ እሱ እዩ ግን ንክርስቶስ ገና ኣይፈለጥክዎን እዩ ዝብለና ገና ኣይፈለጥክዎን እቲ ዝሓለፈ ንድሕሪት እንዳገደፍኩ ንቅድሚት ክደፍየ እዩ ዝብለና ንቅድሚት ክስጉም ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እኳ ከምዚ ድበለ ንሕና ግዳ ክንድምንታይ ንጎይታ ክንፈልጥ ኣብ ህልውና ኣምላኽን ኣብ ሓይሉን ክንኣቱ ዘኽእለና ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብመንፈስን ብቃል ኣምላኽን በርቲዕና ጸብለል ንብለሉ ዓመት 2026 ክኸውን እዩ ዓወት ዕልልታ ዘመን ሰላም ጥራሕ ከይኮነስ ንእግዚአብሔር እንዳፈለጥና ሓይሉ እንዳተዓጠቕና ኣብ ቤት ኣምላኽ ተዋሳእቲ ኮይና ንጎይታ እንዳመሰልና ንኽደሉ ዘመን ክኾነልና እዩ ጎይታ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ከምቲ ቃል ዝብለና ብክርስቶስ እንታይ ድሕር ሃሊና ሓድሽ ፍጥረት ኢና እሞ ነዚ ሓዳስ ዓመት ብኽብሪ ክንቅበላ ኩላህና ብኽብሪ ክንቅበላ ቃል ደጊምና ክንኣቱ በዘን ሰለስተ ነገራት ሕድር ክብለኩም ፈቱ ክደግመኔ ብቃል ኣምላኽ ብጸሎት ብሕብረት ቅዱሳን ቃል ኣምላኽ ክንብል ከለና ኣንቢብና ጥራሕ ክንውዳእ ኣይኮነን ጎይታ እንድሕር ረዲእና ባይብል ስተዲ ክንጅምር ኢና ለብዘበን ከም ኣምላኽ ፈቃድ እንደገና ኣብተን ናይ ሮብዕ ናይ ጸሎት ጊዜ ከምቲ ጎይታ ዝሃበና ጊዜ እንደገና ናይ ትምህርቲ ጊዜውን ክህልወና እዩ ጎይታ ከም ዝፈቀዶ መጠን ማለት እዩ ከም ሓሳብ ኣምላኽ ክንከይል ልብና እንድሕር ኣዳሊና ጎይታ ክረድኣና እዩ ጸውዕኒ ክሰምዓኩም
ለምኑ ክትረኽቡ ኢኹም ዝበለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃሉ እሱ እሙን እዩ ንሕና እሙን ኮይና ኣብ ፍቃዱ ክንኣቱ ግን ናተይ ናታትኩምን ሓሳብ ደሊ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን 10 ደቂቃ ተሪፈናና ኣለዋ ኣምልኾ እንዳምለኽና ነዛ 2026 ዓመት بحبار كنقبلنا እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም 2026 ናይ ዓወት ናይ ሰላም ናይ ጥዕና ዘመን ዕልልታ ይግበረልና بحبار كلنا نقويتا ممثال نخدلو ጊዜ ይኹነልና بمنفس برتعنا بحيل برتعنا نوانجيل نوصلو ጊዜ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክና አሙኑ بعللታ بطاقعيت يحريونا بأملخو خنكيدنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ናብ 2026 እንኳን በሓድ መጣኩም ኣብዚ ኣኽን መጺና እግዚአብሔር ናብዚ ደብፅሓና እንዳመስገና እስኪ ሃሌሉያ መዘመራን ናብዚ መጺኦም 7 ደቂቃ ኣለዋና ሃሌሉያ ናብዚ ተተኣከብና ጽቡቕ ነይሩ دو بلنا إلى المش Arizona 26 is our year من يوزو دبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري على مساي تسعري على مساي تسعري شوف شو كبره من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري سكب حنساب كن كابينا من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري على مساي تسعري على مساي تسعري على نباي تسعري على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري اي وحسب كل الناس كمس مزمران هاللويا من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري 6 minutes من يودو زبلني على مساي تسعري على مساي تسعري على نباي تسعري على مساي تسعري على نباي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي أتا أي يا እግዚአብሔር ሰው من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري اسمعني زلو اسمعني زلو من يودو زبلني على مساي تسعري 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 من يودو زبلني على مساي تسعري اسكي كلنا ناخذ المدينه 5 more minutes من يودو زبلني على مساي تسعري قوباي زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري من يودو زبلني على مساي تسعري 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 على نباي تسعري على مساي تسعري من يودو زبلني 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 على مساي على مساي تسعري على مساي تسعري على مساي تسعري تعال مساي تسعري على نباي تسعري على مساي تسعري على مساي تسعري على نباي تسعري تكا زي هوي
Welcome 2026. من يدوزبلني على مصايد شعري من يدوزبلني زمروا عملتكم يا من يدوزبلني نبتي قربوا قريبا يا أخي من يدوزبلني على مصايد شعري 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 على مصايد شعري على مصايد شعري على باباي شعري على مصايد تعباي زلو خبري أوشتاي زلو خبري تعباي زلو خبري أوشتاي زلو خبري تعباي زلو خبري أوشتاي زلو خبري ناوسخ خير كبري تعباي زلو خبري أوشتاي زلو خبري تعباي زلو خبري هي ناوسخ خير كبري تعباي زلو حاوي أبوه سي عبزحلو حاو ناوسخ زخين حاوي تعباي زلو خبري أوش زلو خبري تعباي زلو خبري شعري تعباي زلو خبري تعباي زلو خبري أوش زلو خبري ناوسخ خير كبري نعبي هاي سبحان مسكانايو أي قرطن كسمريه سقاي بلن سبحان مسكانايو أي قرطن كسمريه سقاي بلن سبحان مسكانايو أي قرطن كسمريه سقاي بلن سقاي بلن سقاي بلن شغايبلين 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 سبحان مسكانايو على قارتين كزمريه شغايبلين سبحان مسكانايو على قارتين كزمريه شغايبلين 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 سكان أملخوي هاي قارتين كزمريه شغايبلين سمكان مسكانايو على قارتين كزمريه شغايبلين 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 كزمريه شغايبلين كزمريه شغايبلين كزمريه شغايبلين كعلريه شغايبلين كزمريه شغايبلين 13 10 عادي تشعتي شوماتي شوعتي حموشتي أربعتي شلستي أنا كزمريه شغايبلين 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 كزمريه شغايبلين كعلمي على قرطين كزمريه شغايبلين شكا مسكانايو على قرطين كزمريه شغايبلين 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 كزمريه شغايبلين
ክዝምርየ ስቃይ የብለን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ስምካ ምስጋናዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ስምካ ምስጋናዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ስቃይ የብለን ስቃይ የብለን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ከእልልየ ስቃይ የብለን ከእልልየ ስቃይ የብለን ከእልልየ ስቃይ የብለን ከእልልየ ስቃይ የብለን ከዘምርየ ስቃይ የብለን ከዘምርየ ይበልን ስቃይ ይበልን ስቃይ ይበልን ስቃይ ይበልን ስቃይ ይበልን ስምካ ምስጋናዩ አይቋርጥን ከዘምርየ ስቃይ የብለን ስቃይ የብለን ስቃይ የብለን ክዝምርትን ስቃይ ይበልን ክዝምርየ ስቃይ የብለን ከዘምርየ ስቃይ የብለን 2026 ስቃይ የብለን ከዘምርየ ስቃይ የብለን ከእልልየ ስቃይ የብለን ስምካ ምስጋናዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ ይበልን ስምካ ናምልኾዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ ይበልን ክዝምርየ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ በይነያ ኮንኩን አሎ ምሳይ عدم امزح አሎ ምሳይ ከበርታኒ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ኢየሱስ አሎ ምሳይ በይነያ ኮንኩን አሎ ምሳይ ከበርታኒ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ አሎ ምሳይ አይከብልኒ አሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሚት እዩ ኩሉ መገደይ ከምቲ ዝመጾ ተዓውሎ ንፋስ ተገኒሑ ብሓያል ስም ኢየሱስ ኣይትሰጥምን እያ መርከበይ ከቶ ወይና ህይወተይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣይትሰጥም እያ መርከበይ ከቶ ወይና ህይወተይ ኣብ ዓዲ ዘሎ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አሎ ምሳይ አና ኢየሱስ አሎ ምሳይ በይነያ ኮንኩን አሎ ምሳይ ከበርትገኒ አሎ ምሳይ ከበርታዓኒ አሎ ምሳይ ከዘምረኒ አሎ ምሳይ ስምካ ምስጋናዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ ይበልን ስምካ ምስጋናዩ አየቋርጥን ክዝምርየ ስቃይ ይበልን አየቋርጥን 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 ክዝምርየ አየቋርጥን ክዝምርየ አይቋርጥን
ክዝምርዬ አይቋርጥን ዘለልዬ አይቋርጥን ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 ሃዲመ ዝዕቆበሉ ሃዲመ ዝዕቆበሉ ሃዲመ ዝዕቆበሉ ሃዲመ ዝዕቆበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 አይካለን ዕላሙ ክገብረኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኖኒ አይካለን ዕላሙ ክወግረኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኖኒ አይካለን ዕላሙ ክገብረኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኖኒ አይካለን ዕላሙ ክገብረኒ ስምካ ቀዳመይ ኮይኖኒ 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 ስምካ አምሊጠት ሃዲመ ዝዕቁበሉ ሃዲመ ዝዕቁበሉ ሃዲመ ዝዕቁበሉ ጽኑዕ ግንበዩ ስምካ 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 ይጸዋዕ እምበር ይመለኽ ስሙ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ ይጸዋዕ እምበር ይመለኽ ስሙ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ 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 ይጸዋዕ እምበር ይመለኽ ስሙ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ ይጸዋዕ እምበር ይመለኽ ስሙ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዮ 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 የለን ከማኻ ዝበለ አምላክ የለን ከማኻ ዝበለ ንጉስ የለን ከማኻ ዝበለ ሓያል የለን ከማኻ ዝበለ ስልጡን የለን 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 ንጉስና የሱ መራሕ ሰልፍና ካብ ኮነ ንሱ ዝዋጋዓልና ዓወት ናይ ግድን እዩ ሰዓርቲ ኢና ሰዓርቲ ኢና ጸላኢ በቃ ትፋስ ይፈሮ ሕልምን ኣይሞተን ኣይሞተን ኣሎ ራእይ ዝሃበ ኣብ ዙፋን ኣሎ ዋን ሞር ሚኒት 5 ሚኒት ሆይ ኣብ ዙፋን ኣሎ ኣብ ዙፋን ኣሎ ኣብ ዙፋን ኣሎ ኣብ ዙፋን ኣሎ
አብዙፋንሎ ናትና ንጉስ ናትና ኢየሱስ ናትና ንጉስ ናትና ኢየሱስ መቃብር አይሐዘን ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ አሜን ጎይታ ኢየሱስ እስከ ተዛረቡ አየናይ ጅግናዩ መቃብር ፈንቅሎ እስከ ተዛረቡ አየናይ ጅግናዩ መቃብር ፈንቅሎ እግዚአብሔር ኃያል ተዋጋኢ እግዚአብሔር ኃያል ተዋጋኢ ገብቷል ኢየሱስ በሐሳብ እስከ በአማርኛ ሐሳብ ገብቷል ኢየሱስ በግርማ እዚህ ቤት እየተራመደ ገብቷል ኢየሱስ በክብሩ እዚህ ቤት እየተራመደ ገብቷል ጌትዬ በክብሩ እዚህ ቤት እየተራመደ ባስለቀሴ ላይ እየተራመደ በማበሉ ላይ እየተራመደ በችግሬ ላይ እየተራመደ ገብቷል ጌትዬ በክብሩ እዚህ ቤት እየተራመደ ገብቷል አባቴ በክብሩ እዚህ ቤት እየተራመደ በማህበሬ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ ባስለቀሰኝ ላይ እየተራመደ ዘለዓለም አቤትካ ወዚነ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ዘለዓለም አቤትካ ወዚነ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ዘለዓለም አቤትካ ወሲነ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ኢየሱሰይ ንዓኻ ምንባር ነቃ ምስጋና ጌርካዮ ቋንቋ ምስጋና ጌርካዮ ቋንቋ ምስጋና ጌርካዮ ስለኻ ምዝማር ስለኻ ምውዳት ስለኻ ምዝማር ስለኻ ምውዳት يحبسني يمه كما سوكاي بابا نابلني بابا نابلني بابا justice نابلني justice نابلني justice بابا نابلني بابا نابلني بابا justice ኢየሱስ ጌታዩ ኢየሱስ ጌታዩ ኢየሱስ ጌታዩ ኣብ 2026 ኢየሱስ ጌታዩ ስዒርካ ይኻብለካ ኣለኹ እዚኣ ዓመት ካይብለካ ኣለኹ እዚኣ ዓመት ናትካ ይብለካ ኣለኹ ጌታ ዝሃበካ ዓመት እያ ደስ እንዳበለካ ተቐበላ ባህ እንዳበለካ ተቐበላ ዓወት ናትካዩ እቲ ውግእ ናይ ጌታ ተዓወት ናትካዩ ጥዕና ናትካዩ ሰላም ናትካዩ ዕረፍቲ ናትካዩ ሓጎስ ናትካዩ ምውራስ ናትካዩ ሓሳብ ቅድሚ ሰላም እብሃልኩም ሓሳብ ሰላም ከይትበሃሉ ሓሳብ ፕሊዝ ኢየሱስ ጌታ እዩ እዚ ልምዲ ይኮነን ማለትና ኮይና ንገብሮ ደለና ስለዚ ሕጂ ሰላም ክትብሎ ከለኹም ሰብ ከም ብሓድሽ
ጽቡቕ ነገር እንዳተዛረብኩምሉ ጽቡቕ ነገር እንዳዘራዕኹምሉ ማለትኩም ኮይኑ እዚ መንፈሳዊ ዕየዩ ሰላም ክትብሎ ከለኹም ንስኻ ቅቡይ ኢኻ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ንስኻ ሓድሽ ነገር ኣለካ ኣምላኽ ምሳኻ ክትወርስ ኢኻ ዳበልኩም ሰላም በልዎ ወይ ተባረኩም